ओं श्रीमाता शरणं मम ओं श्री अरविंद शरणं मम। यही सांध्य अधिवेशन मातृकृपा ग्रुप्र समस्त मातृकृपा अभिस्वपा भाई मान प्रणाम। मातृकृपा को हृदय गभीरतम प्रदेश शुभेच्छा सदिच्छा शुभकामना। आमे आज आलोचना भितर को जीवा बुक 1 कैंटो 3 रो एपिसोड नंबर 13 त्रयोदश अध्याय भितर को आम प्रवेश करिबा। द योगा ऑफ द किंग, द योगा ऑफ द स्पिरिट्स रिलीज, सोल्स रिलीज, बुक 1 कैंटो 3। एथिरे अंततः आज आम जहाँ आलोचना करिबा आत्मा रूपरे परमंकर एक अग्निशिखा मनीष भितर निवास करे। ए स्पिरिट दैट इज ए फ्लेम ऑफ गॉड अबाइड्स। परमंकर एक अग्निशिखा मनीष भितर आत्मा रूपरे या आपण जानी अंततः अत्यधिक गभीरता भितर को न जाइथिबे जदि भी ए विषय टिके जानी आपण मानक भितर आत्माटी अच्छी। से आत्मा होचंती कौन ताको अनेक समय आम आलोचना करिसेंती द स्पार्क ऑफ द एब्सोल्यूट। से परमंकर गोटे ज्योतिष्फुलिंग कौटी अच्छी ना समस्त भितर हृदय केन्द्र तो सेठी अच्छी बोलिक आपण मैंने जानती। ताकू श्री अरविंद तांको भाषा रे जमिति बुझेइचंती आम सेईटा को देखिया को जीवा। चारोटी लाइन आज आम पढ़िबा। बड़ा सुंदर जिनस अच्छी आलोचना करने। तेणु जो चारोटी लाइन आम आलोचना करवा ताहा होछि पेज 23। जदि आपण पाखे बही थी जदि धरिक बसी थे 23 पृष्ठार चारोटी लाइन मुझे आपको कहूँ ताको आम आलोचना करने को जीवा। क्लियर ये 4टा लाइन करवा तापर मु विगत क्लास टिके इंट्रोडक्शन दे सारा पर आज आलोचना भितर को आम जीवा। भारी इंपोर्टाट जिनस सबूक प्रथम आपको सही कथा कहूँ। सावित्री प्रत्येकटी पंक्ति प्रत्येकटी शब्द प्रत्येकटी लाइन अंततः आपणकर साधना पाई आपणकर आत्मा पाई ये हूँ एक मुक्तिर द्वार। प्रतिटी मुहूर्त से आपण को आगू नहीं जाऊँगी जदि प्रोवाइडेड यू आर कॉन्शियस। जदि आप सचेतन थे कारण समस्त भीतर आत्मा अच्छी। जदि समस्त भीतर आत्मा हो लोक जाकि किए क्या मारिदे कहीं निजे कहीं सुइसाइड करदे। तो कौटी तो समय तो एमती अच्छी जो मैंने कहते सचेतन होना जानी ना अलग कथा। आमे भी सचेतन होता सचेतन होती केवल आपण मैंने निजक पचारे निजे बुझीपारे। ए सन्देहर किसी सामान्य अवकाश ना। किंतु श्री अरविंद जमी बुझाऊँच बुझातु चारोटी लाइन को जानी सारा पर स्पिरिट कौन आप बुझीजे। आत्मा कहले कौन बुझुंट सबूक केवे बुझे ना। कारण श्री अरविंद ये चैप्टरटा पूरा लिखिंट योगा ऑफ द किंग, योगा ऑफ द स्पिरिट्स रिलीज, सोल्स रिलीज। तेणु सोलटा केमी रिलीज हम ता कथा लिखुंट। तेणु ये भाया केस रे गोटाए क्लास रे मुझे जो 2-4 धाड़ी पढ़ी देकी जब सबूक बुझीदेवी बोलिक भावा हूँ जहाँ कहते आपण भाषा एक $1 बिलियन क्वेश्चन। कि तथापि आम भर को जो प्रवेश करवा जो प्रवेश करवा अंत जा सोलटा देखो चैप्टर नाटा हूँ कौन योगा ऑफ द किंग। किंग कहले किंग अश्वपति बोलिक कहते जोग। तार परवर्ती होती योगा ऑफ द सोल्स रिलीज। रिलीज अपोजिटा हूँ कौन बंधन। बंधन रु सोलटा मुक्ति हम। बर्तमान जो अवस्था अच्छी बंधन जोग अच्छी। जमी विभिन्न प्रकार आप माने गीतार जमी विभिन्न जोग पढ़ी थे ये हूँ सेमती बंधन जोग। से बंधन जोगु मुक्तिर जोग आड़ को आप जी। तेणु जो जो स्पिरिटा जो सोलटा आपण भितर अच्छी बंधन भितर अच्छी जे तार जो मुक्ति जोग कथा चिंता करुँच कल्पना करने दरकार। तो मुझे जाना दरकार ना आप मुकुलैवा जाऊँच क्या मुकुलैवा जाऊँच ना जी बंदी अच्छी तापाक केमी मुकुलैबे बोलिक जो चिंता कर तो गले तो किसी प्लान करेंगे मुकुलैवा कथा चिंता करेंगे जानिले तो हम। ये जो जानूँ आत्मा आपणकर अच्छी खाली खाली कहे सोलटा मो भितर अच्छी बोलिक यार अर्थ कौन यार अर्थ कौन समस्ते जानते। आपड़ भावतु ना केवल आम माँ को जानी श्री अरविंद को जानी बोलिक समस्ते जानते ता नुहे। ये जिनस समस्ते जानते। आजिकल माने आप कल्पना करें कौन केमी हम। कारण हुए तो आपण मानकर किसी तो निश्चित धारणा अच्छी। मोर निजर धारणा अच्छी मुझे भावुची आम अपेक्षा अन्य मानकर बाहर धारणा बहुत अच्छी। गत काली वर्षा गालुची गोटे जगह को जाइए फंक्शन अच्छी वर्षा गालुची तारी भीतर आम आलोचना करुँ 1:30 बाजिला। लोक कहते जी आम लोक बरम कहते भाई टाइम हो गला बंद करदे खाइबा को पलैबा। किंतु बाहर लोक कहते आउ 2 घंटा चालू।
तेणु चिंता भावतु ना जे आम आगे अच्छु से पछरे अच्छा बोलिक ना भाई ये जिनस कौन आम जानून जिनसटी हूँ गोटे प्रार्थना प्रार्थना उपर आलोचना चली भाई ये जिनस भल लगुच आमको कहतु आम आम ये बसबू ये बाहर लोक बसुंच किंतु आम लोक अनईचंती घंटा को केमी कौन टाइम हो गला पलैबा उठिक चली जावा जहाँ भी हो आम क्या कौन कंपेयर करवा दरकार ना किंतु से अनुपात में मोर कहवा कथा जे बी प्रिपेयर्ड एठी जो आलोचना आम करने को जाऊँ सोल्स रिलीज हम केमी सोल कौन मुझे जानी तार बंधन कौन मुझे जानी रिलीज हवा कथा कल्पना केमी करी ताको मुक्ति केमी केमी चिंता करी भाविबा देख दरकार एनीवे श्री अरविंद जो 4टी लाइन लिखिंट कहते कौन जो आत्मा बोलिक कहते डायनामिक पोर्सन ऑफ द एब्सोल्यूट बोलिक कहते स्पिरिट हूँ कौन ना स्टैटिक रूप देखुं डायनामिक अवस्था हूँ जो साइकिक बीइंग भाव में आप देखुं ये तो बेसिक मिनिमम कनसेप्ट आपन को कह जाऊँगी किंतु तार परवर्ती अवस्था आसी पहुँचो से केमी रिलीज हम कहीं बंधन भितर रही है कहीं मुक्ति हम मुक्ति हबार कौन सब कौ उपाय कौ मेथड आप मुक्ति करेंगे गभीर गहन कथा निश्चित भाव में भर को प्रवेश करा पड़ो किंतु अंततः आम जो रेट्रे जाऊँ आम रेट्रे जाऊँ मैंने आपंकर कहवा अनुसार आम गभीर भाव में जाऊँ किसी कि जाऊँ गोटे दिन दिने गोटे क्लास गोटे क्लास गोटे दुटा तीन टा एमती लाइन आम आलोचना करूँ अन्न कौटी हो पारे अंततः आप क्लास आप चाहिए बोलिक आलोचना करूँ ताहा यथेष्ट नुहे गोटाए दुटा गोटे पेज माने चैप्टर आलोचना करुले तापर गोटे पेज आलोचना करुले बर्तमान गोटे लाइन आलोचना करुँच गोटे वार्ड भीतर को जी से वार्ड जो भितर अच्छी भितर अणु परमाणु भीतर को जिते जी से जानवे दुनियार सत्य कौन दुनियार सत्य कौन से अणु परमाणु जो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन पॉजिट्रॉन भीतर को जी आहरी गभीर को जी जो आप कल्पना करेंगे जेपर्यंत साइंस जो जाई नहीं से सत्य बेलू जो जी से आप जानवे मुझे बर्तमान कि अंत जानने को प्रयास करें से तो परर कथा जदि यही साधना करुवे ताहले जानवे मुझे करुँच ये जो ये हम माने पाला को धरिक किसी लाभ ना सब बेले बी माने कौन इंट्रोवर्ट सब बेले अंतर्मुखी हवाटा निहाती दरकार 4टी लाइन हूँ ये स्पिरिट बोलिक जहाँ को कहते पेज 23 जदि बही थी 4टी लाइन आप देखिपारती 23 पृष्ठा ए स्पिरिट दैट इज ए फ्लेम ऑफ गॉड अवाइड्स स्पिरिटा हूँ कौन ना फ्लेम ऑफ द गॉड फ्लेम ऑफ द गॉड से कौन आप जानते स्पार्क ऑफ द एब्सोल्यूट जानते फ्लेम ऑफ द गॉड देखिए जानते से कौन करुच्ची आप कहे से कौन आसिक पलि जाऊँगी कहले ना आबाइड आबाइड माने हूँ कौन ना निवास करुच्ची निवास करुच्ची से पुणी कहते से स्पिरिटा कौन प्रथम कहले फ्लेम ऑफ गॉड सेकेंड रे कहते कौन सेकेंड रे कहले सेकेंड रे कहते फायरी पोर्सन ऑफ द वंडरफुल बहुत बड़ बड़ कथा एत शीघ्र ये जिनस हठात शुणा हजम करवा कि शुणु शुणु ये शुणिले कौन हम ना आपड़ आलाउ करुँच मन प्राण शरीर को स्थिर करने शुणुची किए से ना आपण भितर जे बसी तेणु चेष्टा करवा आम भितर को जावा प्रथम कहले कौन स्पिरिट जहाँ को कहले फ्लेम ऑफ गॉड हूँ कौन कौन ना निवास करुँच माने तार गोटे आड्रेस अच्छी गोटे जगह अच्छी रही स्थल अच्छी से बास करुँच ताकू सेकेंड रे कहते कौन ये फायरी पोर्सन ऑफ द वंडरफुल फायरी पोर्सन फायरू जहाँ को कहते अग्निमय बा ज्वलंत बोलिक कहते ग्लोइंग बर्निंग आमरी भितर जलुची फायरी पोर्सन ऑफ द एब्सोल्यूट वंडरफुल बोलिक कहते कि आम जली पार्नु तार ना ताती आसिक पहुँचुचे ना निआ आमको छुई पारुचे ना से आमको दिशारी पारुचे किसी करूना तेणु आम कौटी रोचु जदि टच करुव तो बहुत भल तेणु कहते यही सेकेंड थर्ड रे कौन कहते आर्टिस्ट ऑफ इट्स ओन ब्यूटी एंड डिलाइट से निजे निजे तैयारी करे आर्टिस्ट माने जे आर्ट करे से होचंदी आर्टिस्ट आउ होचंदी कोन आर्टिस्ट ऑफ द ओन ब्यूटी एंड डिलाइट से बाहर आपनकर जेमति कहउनांदी आम घर मन करंतु व्रत कर हैला लोक को हम डाकिलु से कोन कला आसिक कांथरे चित्र कर देके चली गला आम खुशी हेलु से होचे आर्टिस्ट आर्ट कला किंतु एठी जे होचंदी आर्टिस्ट किए आमर सेठी आर्टिस्ट किए ना बाहर लोक प्रोफेशनल पैसा नउचनी कर देके जाउचंती किंतु एठी जो आर्टिस्ट होचंदी किए से ना जो स्पिरिट बोली करी कहउचंती से होचंदी कोन ना फ्लेम ऑफ गॉड फायरी पोर्सन ऑफ द वंडरफुल आर्टिस्ट निजे से कहार आर्टिस्ट कर कहार पैसा नहीं आर्टिस्ट कर ना जुग धर्म रक्षा कर जुगर चेतना को बदलाउं कौन कर ना ऑफ ओन ब्यूटी एंड डिलाइट निजर जो सौंदर्य अच्छी आउ कौन होती जो आनंद अच्छी तार एक विमुग्ध चित्रकर विमुग्ध चित्र आर्टिस्ट ऑफ द ऑफ इट्स ओन ब्यूटी एंड डिलाइट सी होती किए से ना इमोर्टाल तांकर मृत्यु हुए ना किंतु अच्छी कौटी आबाइड बोलिक कहते ये रोचंती इन एवर मोर्टाल पॉवर्टी माने हूँ जहाँ को आपण मैंने कहते मर्त्य दीनता दारिद्र्य
जोटा कि दारी एक तो हूँ पवर्टी से पुणी केमितिका पवर्टी ना मोर्टाल पवर्टी तारी भितर सी होती इमोर्टाल यही भाई अवस्था भितर अच्छा आम के कल्पना करूँ ये भितर अच्छा आम कल्पना करवा भाविबा न बुझा एवं सहित संयुज्य हवा ये सब जिन के भाविचु कल्पना कर केबे भाई सकाଳେ से जो साजुज्य कथा आलोचना होता है गोटे वार्ड आम आलोचना करते बोधे जदि आपण मैंने किए थे सकाଳେ जो ध्यान प्रार्थना आलोचना होता जीव गोटे से गोटे वार्ड आलोचना कर तार अधा जा घंटाटे होगा सरीगला तेणु बर्तमान चिंता करूँ से आपण भितर अच्छी केमितिका अवस्था अच्छा ना फ्लेम ऑफ गॉड फ्लेम माने कौन शिखा अग्निशिखा धर्म कौन अग्निशिखा से निर्वाचित होता है अग्निशिखा आप कही कि जलुची सेकेंड कहते फायरी पोर्सन जहाँ कहते कहते तेजदीप्त अंश चिंता करूँ मोरी भितर अच्छा तेजदीप्त अंतर अवस्था अच्छा आम जानूँ भावतु थर्ड रे कहते कौन ना आर्टिस्ट से निजे चित्र करुचे चित्रकार कहार ब्यूटी एंड डिलाइट निजर आनंद निजर सौंदर्य सी होती एक परम चित्रकर चित्र आंकुंट देखई दौरान आम देखा देखुचु कि आर्ट विषय में सचेतन हेलु कि चतुर्थ कहते कौन ना सी होती इमोर्टाल सी होती अमर किंतु अच्छा क्या भितर इन आवर मोर्टाल पवर्टी भितर अच्छा आउ टे जब बदलईदेवे से तो जिन एत जिन भर पशे ना कि आउ टे जब बदलवे पवर्टीटा हूँ मोर्टाल आम जो दीनता अच्छी जो दारिद्र से हूँ मोर्टाल से मरीज कि भितर हूँ जी कहते ना मिछ दुनिया गोटे सत जगन्नाथ बोलिक कहती जगन्नाथ माने कहले कौन आप पुरी में जो जगन्नाथ बसी ठीक अच्छे आपण मैंने ग्रहण करूँ आम भी ग्रहण करूँ सम्मान दौरान ठीक अच्छे आमपाई ओडिशार इष्टदेव आम स्वीकार करूँ कि जगन्नाथ आउ गोटे अर्थ अच्छी जगतर नाथ जगन्नाथ जगत माने एमती अनेक जगत अच्छे तार भीतर जो सब गुटा जगतर नाथ जी से होती जगन्नाथ कल्पना करंतु से जो जगन्नाथ बोलिक आप कहते सी होती इमोर्टाल आमरी भितर अच्छा ये अच्छा आलोक आलोक शिखा होती आलोक वर्तिका होती फायरी पोर्सन होती तेजदीप्त अंश होती आर्टिस्ट होती इमोर्टाल होती सबूक जदि आमरी भितर यारी भितर रही आम केते परिमाण ग्रहण कले केते परिमाण रे जानिले केते परिमाण रे स्पर्श रे आसिलुनी केवल आपण माने कल्पना करिवे कारण ताको अन्य माने केही बही रे बुझेई पारिबे नाही केही बुझेई पारिबे नाही अनेक बही लिखा होइछि अनेक रेफरेंस अछि मोते जहाँ लागे सावित्री रे जेतिकी वर्ड अछि तार अधिक तार बोधे डबल ट्रिपल हे जितबो पीएचडी को संख्या आइतिबो किंतु तांको डाकी कर कहबे आगे आपण कोन पीएचडी करछन टिके लिखि देले ना आमे जानिनु कहीं तुम जो कल पीएचडी ना पीएचडी करदे एटा होछि सबुठारु माने होछि कोन कहले वल्नरेबल पार्ट यहाँ हूँ सब सुविधाजनक लोक ठकवाई सुविधा हो कहले कौन कहले आम लिखिदेबू आम कि जानी नु पीएचडी करूँ आम जहाँ लिखीचु आम जानी मो जो गाइड हो सी भी आपको जानी ना को गाइड जी हो सी भी जानी जो एग्जामिनर आसो सी भी जानी मन करूँ मुझे बहीटा छपे देकी छाड़देवी जी पढ़ो सी भी जानी तुम तो कहीं जानी ना अंधदेश गली दर्पण भी मुझे जहाँ लिखी से सब खुशी तेणु मोर चलीगली मोर बहीटा छपेवा दरकार नहीं तो पकईदेवी पकई सारापर मोर कौन प्रमोशन हो समस्त लोक खुशी हे जहाँ गोटे सावित्री उपर से पीएचडी कर मुझे जानी सावित्री कौन जदि एभलिया ज्ञान धर्म गुणधर्म धरिकी जाऊँच डिफरेन्ट इश्यू जदि ताहा न होइथिबो जीवन वास्तव भितर को जावाक प्रयास करूँ तेणु बर्तमान मुझे जिनस चारोटी लाइन कथा मुझे कहली आसबि तापर गत क्लास जहाँ आम आलोचना करते कौन कहले जो जिनस आम होता हिज ए फ्राजाइल शिप कन्वेज थ्रू द सी ऑफ इयर्स शरीर रूपक ये जो देह रूपी भंगुर जहाजटी सी कौन करिछि ना काल रूपक सागर जलराशि मध्य देकरी जाउछि एंड इनकग्निटो ऑफ द इम्पेरिसेबल इनकग्निटो जो देखुचंती कौन है ना छद्म बेश अज्ञात भाव रोचे अविनेश्वरंकर तेणु से कौन हो ये जो सी रही जमी भगवान को आपड़ कौटी बसई ना मंदिर में बसई ये सेमती कौन कर मंदिर में बसई ये कौ मंदिर देहरूपी मंदिर से जो देहरूपी मंदिरटा केमी कौन है ना भग्न जहाज भली से भग्न जहाज देहरूपी भग्न जहाजटी भंगुर जहाजटी देहरूपी भंगुर जहाजटी से कौटी यात्रा करुँच जहाजटार काम हो कौन ना नई बा समुद्र से नई तो नुहे समुद्र में यात्रा करे गभीर समुद्र भितर तेणु ये कौन करुचे ना ये जो भंगुर जहाजटी देहरूपी जहाजटी भंगुर जहाजटी काल रूपक सागर में जाऊँगी से सागर में पानी देखी ये हूँ काल बा समय रूपक सागर भर जलराशि जाऊँगी सी कौन को क्या धरी जहाज में जाऊँ माने किसी लोक निश्चित भाव में थे किसी जिनस थी कि माने ट्राभेलर
ट्राभेलर से जाऊे तेणु सी क्या लोक मानक धरिक जाऊँगी यात्री मानक धरिक जाऊँगी सी कौन ना कौन ना समुद्र बालुका समुद्र नील जलराशि मध्य से जहाजटा चलुची घन समुद्र भितर गभीर समुद्र भितर जाऊँगी ये सेमती से जो जहाजटी किए से ना देह रूपी जहाज तार अवस्था केमी ना भंगुर जहाज से कौन करुच्ची ना सेठी जमी जहाजटा समुद्र भितर जाऊँगी एठी जो जलराशि भितर जाऊँगी कौन ना काल रूपक सागर सागर जलराशि भितर जाऊँगी एठी हूँ कौन ना सागर भितर रोते किए से ना सागर भितर रोते किए सॉरी जहाज भितर किसी लोक यात्रा करती एठी जो देह रूपी भंगुर जहाज भितर जाऊँगी से किए बसी ना अविनाशी परम रही केमी कौन रही ना गोपन रूप से रही बहन करके से आगू चलुंट गत क्लास रे आम यही कथा आलोचना करते आज जो आसिक पहुँचा से जो देह रूपक सागर देह रूपक भंगुर जहाज रे काल रूपक सागर मध्य से जो जलभाषी रूप से जी जी यात्रा गोपन रे बहन कर से जो अविनाशी परम से किए से ताकू बर्तमान जाना चाहूँ आप पचारे ठीक अच्छे देहटा भग्न प्रवण किसी दिन गला क्षय हो जाऊँगी मरी जाऊँ भांगी जाऊँ पंचभूत लीन हो जाऊँ सबू जाक हो किंतु जो इमोर्टाल इम्पेरिसेबल बोलिक कहते से इम्पेरिसेबल गत क्लास आम पढ़ी आज कौन कले पढ़ले कौन ना इमोर्टाल बोलिक पढ़ले सी किए से किए से बोलिक बुझापी जहाँ बुझाला सी आज श्री अरविंद ताको कहले सी होती सी होती यही जाना बुझा जाना बोली तो अन्य गति नहीं तेणु जाना पड़ो से किए से कारण आम तो भगवान भिन्न भिन्न रूप से भिन्न भिन्न नाम भिन्न भिन्न गुण भिन्न भिन्न धर्म आम धरीचु आम पाक जाऊँ आमको सुविधा अनुसार आम जाऊँ आम सुविधा अनुसार जब दुनिया चलता तो जगतटा भगवान तैयारी कहीं बहुत समय आम भगवान को अनुरोध करूँ जे कौन करा सब एमती हो किंतु आम सीना प्रार्थना करिपरिबा अनुरोध करिपरिबा किंतु बाध्य करिपरिबा नहीं भगवान को यह करने जो दिन आम भगवान को आम काम अनुसार आम इच्छा अनुसार करने बाध्य कलु से दिन ठार जीवन जो विडंबना आरंभ है जमीती मे आवर एंड कहते ये जमी कहले कौन जमी कहले आप आरंभ कले लेट दाई विल बी डन नॉट माइन प्रार्थना करिया जी जमी भगवान को कौन ना थोप देखले कहले कौन करिया लेट दाई विल बी डन नॉट माइन हे प्रभु भगवान तोर इच्छा ही पूर्ण हो मोर नहीं भगवान कहले जा हो आज पर एत वर्ष पर एत जन्म पर गोटे तो लोक मिलला आसिक मत अंत कहला लेट दाई विल बी डन नॉट माइन मो इच्छा पूर्ण हो आसिक पहुँची जाए भगवान भगवान कौन जानी ना मुझे कौन कहूँ कौ मायारे मुझे मुझे भगवान कौन जानी ना आपण मैंने जमी कहती बारंबार कहले हसती मुझे जन्म देती मु तोर माँ 10 मास 10 दिन गर्भर धरी तेज धारण करी तोर काढ़ के मुझे जानी ठीक से ही भाया भगवान जानते मोर कौन मोर प्रोब्लेम कौन मोर कौटी वीकनेस होची कौटी स्ट्रेंथ अच्छी सब जाक जानते आसिक पहुँची गले भगवान आप भावतु नहीं जे भगवान को मुझे कहीदेली माने माने कहीदेली भगवान तोर इच्छा पूर्ण हो मुझे मिछरे कहीदेली पलि आस भगवान जानते कारण भगवान कहते मुझे जानी जे मुझे बदलैवा आसी मुझे जानी तू यह करू तेणु मुझे सतर्क अच्छी किसी असुविधा ना तेणु मुझे सतर्क हो बुलिक आसी गोटे छोटिया कथा कहि आज आलोचना भीतर को जावा कथाटा थिला एमिति गोटे राजकुमार माने बुझीचन तो प्रिंस बोलिक जहाँ कहती बुलूला जंगल में बुलूला तार सैन्य सामंत धरिक बुलूला ऑल एट ए सडन कौटी गोटे झड़ आसीगला से मैंने सैन्य सामंत कौटे एकुटिया अलग अलग होकर किए कौटे विच्छुरित होकर पड़े बर्तमान राजकुमारटा एकुटिया होगा जब विच्छुरित न होता ताले गप कहीं कही था आप कौन जाना राजा थे राजकुमार थाए बोलिक आप कौन जानी ना जानी तेणु ये कौन होती गोटे गोटे एमती डिबाकल आसी पहुँचला जोटी गोटे अलग होगले संध्या आसला जंगल भितर बुलूचंती मृगयापाई जाइए आड़े भोक शोष जहाँ हवा कथा है पाखे कहीं ना सहजे राजकुमार एमती बुलू 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 अशरीर मानकर चित्कार शुणिले तेणु से भाविले एनी मोमेंट राति आसिक पहुँचले कौटी बाघ भालू आसिक पहुँचे कौन हम काली सकाळ देखा हुए तो मो जीवन में कौन हो ना मिछ हो पारे एनीवे ये हुए तो हो पारे तेणु से कौन कर बसिक भावुंट यही समय देखुं कौन करुँच गोटे भालू आसिक पहुँचला सब भालू को देखिक कौन करेंगे राजपुत्र मुझे स्टेट ऑफ माइंड को आपको आगे कहूँ जाऊँ डरवे कि ना से जेहेतु तो आपको कही राजकुमार तेणु डरबार संभावना निश्चित भाव में कम था कारण भालूटा लेस डेंजरस देन बाघ और सिंह बाघ और सिंह ठार ये कम डेंजरस एनीवे दी जन जाक साक्षात होगला से भालूटा कहला सी केमी कहला भाषा केमी राजकुमार बाजी बुझिले कौन से कहला मुझे आपको जानी नहीं मुझे केवल आपंकर कनक्लूजन आड़ को जाऊँगी कौन ना दुई जन भितर संपर्क जो बढ़ी उठिला भालूटा जाकि कहूँ आज्ञा ना कौन से कौन केमी कही भाषा कही मुझे पाठ पढ़ी नी से यही भाषा कहते एनीवे से भालू जाकि कहूँ राजकुमार को कहे जंगलटा सेफ नुह सेफ माने निरापद नुह तो गोटे कम करूना ना कौन
ମୁଁ ବି ରହିଛି ଏ ଜଙ୍ଗଲରେ, ମୁଁ ବି ସେ ନିରାପଦରେ ନାହିଁ କି ତୁମେ ବି ନିରାପଦରେ ନାହିଁ। ଭାଲୁ ତା ଆଡ଼ୁ ପ୍ରପୋଜାଲ୍ ଦେଲା। ରାଜକୁମାର କହୁଛି ତାହେଲେ କ'ଣ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛ? କହିଲା ବଞ୍ଚିବାକୁ ଚାହୁଁଛ, ଆଗାମୀକାଲିର ସକାଳ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଯଦି ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛ ତାହେଲେ ଗୋଟେ କାମ କର। ନା କ'ଣଟା କାମ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି? କ'ଣ କାମ କରିବାକୁ କହୁଛି? ନାଇଁ ଗଛ ଉପରକୁ ଚଢ଼ିଯିବା। କହିଲା ଗଛ ଉପରକୁ ଚଢ଼ିଯିବା, ଏ ତ ଆହୁରି ସାଂଘାତିକ କଥା। କହିଲା ରାସ୍ତା ଅଲ୍ଟରନେଟିଭ୍ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ରାସ୍ତା ନାହିଁ। କେଉଁଠି 5 ଷ୍ଟୋରୀ ମାନେ 5 ଷ୍ଟାର୍ ହୋଟେଲ୍ ତିଆରି ହେଇନି ଯେ ଆପଣ ଯାଇକି ରହିଯିବ, କି ଅଟ୍ଟାଳିକା ନାହାନ୍ତି, କି ଆପଣଙ୍କର ସୈନ୍ୟ ସାମନ୍ତ ନୁହନ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ୍ ଦେବା ପାଇଁ। ଗଛକୁ ଚଢ଼। କହିଲା ଗଛକୁ ଚଢ଼ିକରି କ'ଣ କରିବା? କହିଲା ଆଗେ ଚଢ଼, ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାର ନା ଚଢ଼। ଚଢ଼ିଲା, ଗୋଟେ ଭଲ ଟାଣୁଆ ଗଛ, ଭଲ ଡାଇ ଅଛି। କହିଲା ତାପରେ ଯାଇକରି ବସ, ଡାଳ ଶାଖା। କହିଲା ତେଣୁ ତାପରେ କ'ଣ କହ? ମୋତେ ତ ଉପରକୁ ନେଇ ଆସିଲୁନି, ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ କରିବୁ କହ? କହିଲା ଗୋଟେ କାମ କରିବା। ନା କ'ଣ? ତୁ ମୁଁ 2 ଜଣ ପରସ୍ପରର ବନ୍ଧୁ, ପଦେ କଥା ହେଇସାରିଲା ପରେ ତୁ ମୁଁ ପରସ୍ପରର ବନ୍ଧୁ ହେଇଛୁ। ନା ହଁ ବନ୍ଧୁ ହେଇଗଲେ ତାପରେ କ'ଣ କରିବା? ନା ଗୋଟେ କାମ କରେ, ଏଇ ଯେଉଁ ରାତିଟା ଯେଉଁଠୁ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି କାଲି ସକାଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେତେ ଘଣ୍ଟା ନା ହେବ? ଏତିକି ଘଣ୍ଟା ହେଲା, ମନେ କରନ୍ତୁ 12 ଘଣ୍ଟା। ସେଠୁ 12 ଘଣ୍ଟା ହେଲା କିମ୍ବା 10 ଘଣ୍ଟା ହେଲା, ଏନିୱେ ଆପଣ ହିସାବ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଆଜି ମନେ କରନ୍ତୁ ସନ୍ଧ୍ୟା 7ରୁ କାଲି ସକାଳ 7 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 12 ଘଣ୍ଟା। ଗୋଟେ କାମ କର, 12 ଘଣ୍ଟାକୁ 2 ଭାଗ କରିଦିଏ, 6 ଘଣ୍ଟା ଲେଖା। 6 ଘଣ୍ଟା ଲେଖାକୁ ନେଇକି ଆମେ କ'ଣ କରିବା ନା ତୁ ଗୋଟେ କାମ କର, ତୁ 6 ଘଣ୍ଟା ମାନେ ମୋତେ ଜଗ, ମୁଁ 6 ଘଣ୍ଟା ତତେ ଜଗିବି। କହିଲା କେମିତିକା କଥା? ମୁଁ ହେଉଛି ରାଜକୁମାର, ମୋତେ ଜଗିବା ପାଇଁ ଶହ ହଜାର ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ତୁ ମୋତେ ଜଗିବୁ ମୁଁ ତତେ ଜଗିବି, ଆର ପଛରେ କ'ଣ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ? କହିଲା ଅଲ୍ଟରନେଟିଭ୍ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ କିଛି ନାହିଁ। କାରଣ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କୁ କହେ, ମୁଁ ମାନେ ଚରମ ବାଣୀ ଶୁଣାଏ, ଆଉ ଅଲ୍ଟରନେଟିଭ୍ କିଛି ନାହିଁ, ଏଇଆ ହିଁ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆପଣ କହିବେ ରୁହନ୍ତୁ ମୁଁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଯିବି, ଆଉ ଧୀରେ ଧୀରେ ଗଲା ଭଳିଆ ଅବସ୍ଥା ଆମର ନାହିଁ। ସେ ଥିଲା, ମା ପେଟରେ ପିଲାଟା ଥିଲା, ତାର ଧୀରେ ଧୀରେ ଯିବାକୁ ପଡ଼ୁଥିଲା, ଚଳିବ। ପିଲାଟା ବାହାରକୁ ଆସିଲା, କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ତାକୁ ଆପଣ ହାତ ଧରିକିରି ଚଲେଇଲେ, କୋଳେଇକିରି ନେଲେ, କାଖେଇଲେ, ଗେଲ କଲେ, ସବୁ ଯାକ ଠିକ୍ ଅଛି, କୌଣସିଟା ଭୁଲ ନୁହେଁ। କିନ୍ତୁ ପିଲାଟାର ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ଅବସ୍ଥା ଅଛି ସେଥିରେ ଆଉ ଧୀରେ ଧୀରେ ଯିବାର ନାହିଁ, ତାକୁ ଉଡ଼ିବାର ଅଛି। ଚାଲିବା ନୁହେଁ, ଦୌଡ଼ିବା ନୁହେଁ, ଉଡ଼ିବାର ଅଛି। ତେଣୁ ସେଇଭଳି ସ୍ତରକୁ ଆମେମାନେ ଆସିଗଲେଣି। କ'ଣ କହିଲା? 6 ଘଣ୍ଟା ତୁ ମୋତେ ଜଗ, ମୁଁ 6 ଘଣ୍ଟା ଜଗିବି। ତା ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହେବ ନା ତୁ ଯେତେବେଳେ ଜଗିବୁ ମୋତେ, ମୁଁ ଶୋଇପଡ଼ିବି, ଆଉ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଜଗିବି ସେତେବେଳେ ତୁ ବି ମଧ୍ୟ ଶୋଇପଡ଼ିବୁ। ତା ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହେବ? ଯଦି ବାଘ ଆସିବ, ସିଂହ ଆସିବ, ତାହେଲେ କ'ଣ ହେବ ନା ଆମେ ଜାଗ୍ରତ ରହିଥିବା, ମୁଁ ଜଗିବି ତତେ, ତୁ ଜଗିଥିବୁ ମୋତେ। ତେଣୁ ଆମେ କୌଣସି ପ୍ରକାର କ'ଣ କରିବା ନା ସେଭ୍ ହେଇଯିବା। ତାହେଲେ ଠିକ୍ ଅଛି, ପ୍ରପୋଜାଲ୍ଟା ମନ୍ଦ ନୁହଁ, କାରଣ ବଞ୍ଚିବା ମାନଙ୍କୁ ନିହାତି ଦରକାର। ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଯାହା କରାଯିବ, ଏଇ ତ ଜୀବନ ପାଇଁ ତ ଆମେ ଖେଳୁଛୁ ନା। ହଁ, କିଛି ସମୟ ଗଲା, 2 ଜଣ ଯାକ ଏମିତି ବସିଛନ୍ତି, ଶୋଇନାହାନ୍ତି। ଯେମିତି ଆପଣ ଟ୍ରେନ୍ରେ ବସିଥିବେ, ହଁ ସିଟ୍ଟା ତ କନଫର୍ମ ଅଛି, ଶୋଇବା ସ୍ଲିପର୍ ତ କୋଚ୍ ମିଳିଛି, ଶୋଇବା ଟିକେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଇଯିବା ଆଉ। କାରଣ କାଲି ସକାଳ ଆସିଲା ବେଳକୁ କିଏ ଜାଣେ, ସକାଳ ହେଇଗଲା ବେଳକୁ କିଏ କେତେବେଳେ ଓହ୍ଲେଇଯିବ ତାର ଠିକ୍ ନାହିଁ, ଷ୍ଟେସନ୍ ଆସିବ ଓହ୍ଲେଇଯିବ, ଟିକେ ବସି ଗୁଲିଘଟି କରିବା। ତେଣୁ ଏଇଭଳିଆ ହଉ ହଠାତ୍ କ'ଣ କରିଛି ନା ମାନେ କ'ଣ କରିଛି, ପ୍ରଥମେ ଆପଣ ଜଗିଲା କିଏ? ସେ ନା ଭାଲୁଟା ଜଗିଲା। ରାଜକୁମାର ଶୋଇପଡ଼ିଲା। କିଛି ସମୟ ପରେ ରାଜକୁମାର ଶୋଇଲା ପରେ, କ୍ଳାନ୍ତ ହୋଇଯାଇଥିଲା, ଶୋଇପଡ଼ିଲା ପରେ ସତୁକୁ ସତ ବାଘ ଆସିଲା। ବାଘ କେଉଁଠିକି ଆସିବ? ଏତେ ବଡ଼ ଡଙ୍ଗା, ଗଛଟାକୁ ଚଢ଼ିପାରିବ ନାହିଁ। କ'ଣ କଲା ନା ତଳେ ଆସିକରି ପହଞ୍ଚିଲା। ବାଘ ଆସିକରି କ'ଣ କଲା ନା ବାର୍ଗେନିଂ କଲା। କାହା ସହିତ? ନା ଭାଲୁ ସହିତ। କ'ଣ କହିଲା? କହିଲା ଦେଖେ ମୁଁ ହେଉଛି କ୍ଷୁଧାର୍ଥ ନା? ହଁ, ମୁଁ ବି ପଶୁ, ତୁ ବି ପଶୁ। ନା ହଁ, ମୁଁ ବି ପଶୁ, ତୁ ପଶୁ। କ'ଣ କହୁଛୁ? ତୁ ଗୋଟେ କାମ କର, ତୁ କେବେ କାଲି ସକାଳ ହେଇଗଲା ପରେ ତୁ ତାକୁ ଚିହ୍ନିବୁ ନା, ସିଏ ତତେ ଚିହ୍ନିବ ନା। ବରଂ ତୁ ତା ପ୍ରତି ଦୟାର୍ଦ ହେବୁ, କିନ୍ତୁ ସିଏ ତତେ ମାରିଦେବ, କେଉଁଠି ମାରି ଦେଇକି ତତେ ମାନେ କ'ଣ ଚମଫମଡ଼ା ନେଇକି ଚାଲିଯିବ। ତେଣୁ ତୁ ଗୋଟେ କାମ କର, ତାକୁ ଠେଲି ଦିଏ, ମୁଁ ଖାଇଦିଏ, ମୋ ପେଟ ପୁରିଯିବ, ପଳେଇବି, ଆଉ ତତେ ତୋର ବି କିଛି କ୍ଷତି ହେବ ନା। ତୁ ତ ଜଙ୍ଗଲ ଲୋକ, ଜଙ୍ଗଲ ବାଟ ଦେଖିଛୁ, ଚାଲେ ଆଉ। ହାତୀ ସେ ଯେଉଁ ଭାଲୁ ଥିଲା ସେ କହିଲା, ମୁଁ ଭାଇ ତା ସହିତ ଯାହା କଥା ଦେଇଛି, ୱାଦା କିଆ ତ ନିଭାନା ପଡ଼େଗା। ମୁଁ ତତେ କଥା ଥରେ ଦେଇଛି ମାନେ ମୁଁ ତାକୁ କେବେ ଭାଙ୍ଗି ପାରିବି ନାହିଁ, ବନ୍ଧୁ। ତେଣୁ ମୁଁ ତାକୁ ବନ୍ଧୁତା କରିଛି, ତେଣୁ ମୁଁ ତାକୁ ଭାଙ୍ଗି ପାରିବି ନାହିଁ। ସେଠୁ ବାଘ କ'ଣ କରିବ? ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେତେ ପ୍ରକାର ପ୍ରଳାପ କଲା, ଯେତେ ପ୍ରକାର ତାକୁ ପ୍ରଲୋଭ ଦେଲା, ଯେତେ ପ୍ରକାର ପ୍ରଲୋଭନ ଦେଖାଇଲା, ବା ଭାଲୁ ବଦଳିଲା ନା। ସେଠୁ କଲା ରହିଲା, କିଛି ସମୟ କଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ତାକୁ କିଛି ନାହିଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ 6 ଘଣ୍ଟା ନ୍ୟାଚୁରାଲି ତାକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। 6 ଘଣ୍ଟା ବିଷୟରେ ବେଳକୁ 12ଟା, ରାତି 12ଟା ବେଳକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ କଲା ନା ସିନାରିଓ ଚେଞ୍ଜ ହେଲା। ସିନାରିଓ ମାନେ ଦୃଶ୍ୟପଟ ବଦଳିବା ଆରମ୍ଭ କଲା। ଦୃଶ୍ୟପଟ ମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ରାଜପୁତ୍ର ଜଗିବ, ଭାଲୁ ଶୋଇଲା, ଡନ୍ ହେଇଗଲା। କିଛି ସମୟ ପରେ କ'ଣ କରୁଛି ନା ଗଛ ମୂଳରେ ବସିଥିବା ବାଘଟା କ'ଣ କଲା ନା ଥୋପ ପକାଇଲା କେଉଁଠିକି ନା ରାଜକୁମାରକୁ କହିଲା ରେ ନା କ'ଣ ତୁ ଗୋଟେ ମଣିଷ, ଭାଲୁ ହେଉଛି ଭାଲୁ ଆଉ ମଣିଷର କେମିତି କେଉଁଠି ବନ୍ଧୁ ହେଲାଣି? ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ମୋତେ ତୋ ବିଷୟରେ ଆଡ଼ୁ ସାଡ଼ୁ କହୁଥିଲା, ତେଣୁ ତୁ ଗୋଟେ କାମ କରୁନୁ ନା କ'ଣ? ତୁ ତ ଉପରେ ଆରାମରେ ଅଛୁ, ଯେମିତି ହେଲେ 6ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୁ ତ ଉପରେ ରହିବୁ ନା? ହଁ, ମୁଁ ହେଉଛି କ୍ଷୁଧାର୍ଥ, ତୁମ 2 ଜଣଙ୍କୁ କାହିଁକି ଆକ୍ରମଣ କରିବି, କେଉଁଠି ଜଗିବି? ତୁ ଗୋଟେ କାମ କରୁନୁ, ଭାଲୁଟାକୁ ପେଲି ଦିଏ, ସେ ତଳେ ପଡ଼ୁ, ମୁଁ ତାକୁ ମାରିକରି ଖାଇ ଦେଇକରି ପଳାଏ, ତୁ ତୋର ଶାନ୍ତି ହେଇଯିବୁ। ନଚେତ ମୁଁ ଚାଲିଗଲା ପରେ ଭାଲୁ ତତେ ଛାଡ଼ିବ, କିଛି ମାନେ ଅଛି? ତୋ ପାଖରେ ତ ଖଣ୍ଡା ନାହିଁ, ଅସ୍ତ୍ର ନାହିଁ, ଯିବା ପାଇଁ ତୋର ଘୋଡ଼ା ନାହିଁ। କାଲି ସକାଳୁ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଚାଲିଗଲା ପରେ ସେ ତତେ ଛାଡ଼ିବନି, ତୁ ଛାଡ଼ିଦିଏ। ରାଜକୁମାର କହୁଛି ଏହା ବି ସତ୍ୟ ହୋଇପାରେ।
तेणु कौन कला ठेलिया चेष्टा कला जो ठेलिया चेष्टा कला भालुटा कौन कर तार जो नख थिला ताकू कौन कर चापिकी से बसी पड़ा ना उठी पड़ा जमी लोकटा डरीगला तले कौन कर बाघ बसी ऊपर भालू भालू सहित से गरदारी कर सारे से भालू कहला मुझे जानी तू सैया करूँ से मुझे जानी जानी शोई नी केवल परीक्षा करने को चाहूली केवल परीक्षा करने को चाहूली जे तू प्रकृति में कौन करूँ मुझे जानिली जे जीवन तुम धोखा दब एनीवे बाघ बसी तू भी रही ऊपर रु रही किंतु ये तो द्वार सहित मनीष सहित बंधुता के संभव न हो पारे ना तेणु तू था मु तोर बंधुता करी जो मुझे के हत्या करी ना कि क्षति करी ना किंतु तू मोर बंधु होगापी योग्य नुह बाघ बर्तमान देखा चलीगला एनीवे बर्तमान आम कहानी भीतर को आसवा कहानी हूँ केमिति जो चारोटी लाइन आपको कही चारोटी लाइन हूँ या ए स्पिरिट दैट इज ए फ्लेम ऑफ गॉड अवाइड्स ए फायरी पोर्शन ऑफ द वंडरफुल आर्टिस्ट ऑफ हिज ओन ब्यूटी एंड डिलाइट इमोर्टल इन अवर मोर्टल पॉवर्टी ये चार्टा लाइन बुझाऊली तार ओडिया हूँ एक्जाक्टली हूँ कौन आत्मा रूप परमंकर एक अग्निशिखा मनीष भितर निवास करे किए से निवास करे आत्मा निवास करे क्यों रूप से किए से ना परमंकर अग्निशिखा कौटी निवास करे ना मनीष भितर निवास करे जोटा कि हूँ कौन अन्य भाषा कहले कौन से ही वंडरफुल माने अति आश्चर्यकर सी हूँ एक तेजदीप्त अंश ये आसिक आपण भितर निवास करुच्ची कहते से जो तेजदीप्त अंश बोलिक कहते फायरिश पोर्शन ऑफ द वंडरफुल स्पिरिट बोलिक कहते सी हूँ कहार सौंदर्य एवं आनंद सौंदर्य आनंद जो आप देखुं जहाँ को आप भल पाँच आपण भर सौंदर्य आपणकर सौंदर्य आपणकर आनंद आपणकर आनंद आपण चारिपटर आनंद आपण जहाँ आनंद सी हूँ तार एक विमुग्ध चित्रकर से कौन करती आमर अमर सत्ता रूपे यही मर्त्य दीनता भितर से निवास बास से होती आपणकर स्पिरिट मुझे आउ टे गले स्पिरिट कौन कहि ए श्री अरविंद कौन कहवाक चेष्टा कर बुझेबी स्पिरिट कौन आपको बुझेबा आरंभ करी तेणु आम पाठ भर को आसला एवं सीरीयस हवा जो आपण पाखे माने 20-25 मिनट 20-22 मिनट 25 मिनट जो समय अच्छे टे सीरीयस हवा पाठ पढ़ा कौन श्री अरविंद कहवाक चाहते मुझे जहाँ कहली आपन को जो तार इंग्राजी कहली ओडिया कहली जो जमी बुझेली पृथ्वी चेतना वर्तमान पर्यंत अंततः से बाट पर्यंत आसी आपन को आगू जावाक प्रयास करना आम टिके पादटाए चेष्टा करवा टे आगू जावाई कौन ता भर लिखा चाहते कष्ट तो निश्चित लगे कारण इंग्राजी ओडिया जाई सारापर बुझेबा दी सारापर आप जी जाने अंततः मोटामोटी भाव में आपंकर गोटे भल आइडिया है कारण ये जानिले किंतु ताहा यथेष्ट नुहे ताकू नहीं कौन करेंगे ताकू नहीं एतिक जिनस करेंगे जो परिमाण प्रगति होती जो जी बाट पर्यटन फलटा फली ताकू नहीं आप खुशी हे अंत फलटा मुझे बैगण नहीं पलि आसी किंतु बैगणटा फल तार मंजी हम सी फल एमती अनेक बैगण फल अनेक आंब फल सेमिका स्तर को बर्तमान आपण मान चेतना जाना धीरे 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 दवाई चेष्टा करूँ करने को चेष्टा करवा अनेक दिन अच्छी अनेक बाट अच्छी जमा ओरीड हवा दरकार आम धीरे धीरे जावा कौन कहवाक आरंभ कले शरीरटा हूँ केमितिका गत कि समय पूर्व जमी कहली ना भंगुर शरीर ना ब्रिटिल भांगा निश्चित भंगुर माने भग्न प्रवण भंगुर ब्रिटिल फ्राजाइल एमतीका किसी शब्द शुणी थे भावुँ अनेक दिन है आप सावित्री क्लास करुँच ऑनलाइन बसुँच तेणु अंततः ये शब्द गुड़ाक आप कान में पड़े तेणु ये जो शरीरटा हूँ केमितिका ना भंगुर शरीर कि शरीरटा सीना भंगुर किसी समय पर आपणकर सी नष्ट हो सी दुर्बल हो सी पड़ी भग्न प्रवण हो किंतु सीए जहाँ को धरी सी होती किए से ना अमूल्य संपद कहले एमतीका केमितिका कथा ना सेमतिका कथा शुणु से कौन करी ये जो भंगुर शरीर मध्य भगवान अग्निशिखाटी बास करुँची एठी जमी कहते आप आम कौन देखिक जाऊँ ना बड़ बड़ मंदिर धरिक देखिक आम पलि जाइए पहुँचु से गले आम जीवन सार्थकता मिल जमी आप ओडिशा रोचे आपण कोणार्क जमी आप आसुँच नंदनकानन को आसुँच कोणार्क को जाऊँच लिंगराज मंदिर को जाऊँच पुरी को जाऊँच खुशी हो जाऊँच अंततः ये मुझे जीवन देखिए सेमती आप चारिधाम यात्रा करने जाऊँच सेमती चार भारतर लोक मैंने अन्य देशर लोक सी पुरी को आसुँच कोणार्क आसिक खुशी होकर बुलिक जाऊँच ये सहित ये जीवन सहित ये अभिव्यक्ति सहित आप भल भाव में परिचित किंतु एठी कौन है मंदिरटा स्ट्रंग अच्छी जगन्नाथ मंदिर देखुं सेमती तिरुपति मंदिर को जाऊँच बड़ मीनाक्षी मंदिर को जाऊँच सेमती द्वारा
କ'ଣ ହରିଦ୍ୱାର ଯାଉଛନ୍ତି, ଦ୍ୱାରକା ଯାଉଛନ୍ତି, ଯେଉଁଠିକି ସବୁ ଆପଣମାନେ ବୃନ୍ଦାବନ ଯାଉଛନ୍ତି, ଯେଉଁଠିକି ଆପଣମାନେ ଯାଉଛନ୍ତି ସେଠି ମନ୍ଦିରଟା ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ହେଇକରି ବସିଛନ୍ତି। ଦେବତାମାନେ ଅଛନ୍ତି, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ୱିକ୍ ତ କହିବି ନାହିଁ, ଦେବତାମାନେ ବସିଛନ୍ତି ଏକ କ୍ଷୁଦ୍ର ମୂର୍ତ୍ତିକୁ ଧରିକରି ବସିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏଠି ଯେଉଁଟା ତା'ର ଓଲଟା ହେଇଯାଇଛି। କହିଲେ କେମିତିକା ଓଲଟା? ମୁଁ ତାକୁ କହୁନି ୱିଥ୍ ଡ୍ୟୁ ଆପୋଲୋଜି, ଡୋଣ୍ଟ ଟେକ୍ ଇଟ୍ ଇନ୍ ଏ ନେଗେଟିଭ୍ ୱେ। ତେଣୁ କ'ଣ ହେଉଛି ନା ସେଠି ଆମେ ଯାଇକରି ପହଞ୍ଚୁଛୁ, ଯାହା ମାଗୁଛନ୍ତି କିଛି କିଛି ମିଳିଯାଉଛି, ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନ ଖୁସି, ଯାହା ହୁଅନ୍ତତ 4 ଧାମ ଯାତ୍ରା କରିଦେଇଛି, ବୁଲାବୁଲି କରିକି ମୁଁ ଆସି ଫେରି ଆସିଛି, ଫାଇନ୍। ମୁଁ ସେଥିରେ କିଛି ଆଇ ଡୋଣ୍ଟ ହାଭ୍ ଏନିଥିଙ୍ଗ ଟୁ କମେଣ୍ଟ, କିଛି କହିବି ନାହିଁ, କହିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁନି। କିନ୍ତୁ ଏଠି ଯେଉଁଟା ହେଇଛି ତା ଓଲଟାଟା ହେଇଛି। କ'ଣ କେମିତି ଓଲଟା ହେଇଛି? ସେଥିରେ କାନ୍ଥ ବାଡ଼ ପଥର ପାହାଡ଼ ପଥରର ସବୁ କ'ଣ କରିଥିଲେ, ଇଟା ପଥରର ବିରାଟ ମନ୍ଦିର ଦେଖିଥିଲେ, ତା ଭିତରେ ମୂର୍ତ୍ତିକୁ ଦେଖିଥିଲେ, ଆପଣ ଆସିକରି ପହଞ୍ଚିଲେ। କିନ୍ତୁ ସେ ଯେଉଁ ମୂର୍ତ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଇପାରିବେ ଘର ଦ୍ୱାରା ସଂସାର ପଇସା ଏସବୁ ଜିନିଷ ଦେଇପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଅତିମାନବ ହେବେ, ଦିବ୍ୟ ଜୀବନ ଲାଭ କରିବେ, ରୂପାନ୍ତର ହେବ, ଇଏ ସବୁ ଜିନିଷ କେବଳ ମାନେ କାହାଣୀ ଭଳିଆ ବ୍ୟତୀତ ଆଉ କିଛି ଅଲଗା କିଛି ନୁହେଁ। ଆଉ କିଛି କାହାଣୀ ଶୁଣିଲା ଯାହା ହେଇଯାଉଛି ସେଇଆ। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ କହୁଛନ୍ତି ସେଗୁଡ଼ାକୁ ଯଦି ଚାହିଁବ ତା'ର ଓଲଟାଟା ହେଇଛି। କହିଲେ କେମିତିକାଟା ଓଲଟାଟା ହେଇଛି? କେମିତିକା ଓଲଟା ହେଇଛି ନା ଏ ଯେଉଁ ଶରୀର ଆପଣ ନେଇକରି ବସିଛନ୍ତି, ମୁଁ ଯଦି ପଚାରିବି ଏ ଶରୀର କୋଉଠି, ନା ବଢ଼ିଆ ଶରୀର। କେମିତି କ'ଣ ତୁମେ ଜାଣିଲ? କେମିତି କ'ଣ ଜାଣିଲ? କୁଆଡ଼େ ମାନେ ଦେଖୁଛ ନଈରେ ବୁଡ଼ୁଛି, ସମୁଦ୍ରରେ ପହଁରୁଛି, ଆକାଶରେ ଉଡ଼ୁଛି, କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛି, ମୁଁ ଏଇଟା କିନ୍ତୁ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି, ଦେଖୁନା କେତେ ସୁନ୍ଦର ଶରୀର। ଅଇନା ଆଗରେ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ସବୁ ଯାକ ମାନେ ଚିକ୍ କରୁଛି। ଠିକ୍ ଅଛି, ଆମେ ତାକୁ ଆକ୍ସେପ୍ଟ କରୁଛୁ, ଆପଣଙ୍କର ଚିକ୍ କରୁଛି, ଦୁନିଆରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଚିକ୍ କରୁଛି, ଠିକ୍ ଅଛି। ସେ ଯେମିତି ମାନେ ଇଏ କହିଲା, ଦୁନିଆରେ ସମସ୍ତେ ଗୋଟାଏ ପ୍ରକାର ସୁନ୍ଦର। ଆପଣ କହିପାରିବେ ନା ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟର ମାପଦଣ୍ଡ ହେଉଛି ଏଇଆ, ଏତିକି ପରସେଣ୍ଟ ଗୋରା ହେଇଥିଲେ ଜଣେ ସୁନ୍ଦରରେ ଯିବ, ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ। ସମସ୍ତେ ହେଉଛି ସୁନ୍ଦର, କାରଣ ପୃଥିବୀରେ ମା ଯେମିତି କହନ୍ତି ଇଚ୍ ଅଫ୍ ମାଇ ଚାଇଲ୍ଡ ଇଜ୍ ୟୁନିକ୍, ସମସ୍ତେ ସୁନ୍ଦର। ସେଥିରେ କ'ଣ ହେଇଛି, ଏ ଶରୀରଟା ହେଉଛି ଭଗ୍ନ ପ୍ରବଣ। ଏ ଯେଉଁ ଜାହାଜଟା କହୁଛନ୍ତି ଫ୍ରାଜାଇଲ୍ ସିପ୍ ବୋଲିକରି ଗତ କ୍ଲାସ୍ରେ ଆପଣଙ୍କୁ କୁହାଯାଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ ତା ଭିତରେ ଫ୍ରାଜାଇଲ୍ ସିପ୍, ଏ ଯେଉଁ ଭଗ୍ନ ମନ୍ଦିର ଯେଉଁ ଅଛି, ଭଙ୍ଗୁର ଶରୀର, ତାରି ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି ଭଗବାନ। ଆପଣ ଭଗବାନ, ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ଭଗ୍ନପ୍ରବଣ ଶରୀରରେ ଭଙ୍ଗୁର ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ଭଗବାନ ଅଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆମେ କ'ଣ କରୁଛୁ ନା କସ୍ତୁରୀ ମୁଗ ଯେମିତି ନାଭିରୁ ବାସ୍ନା ହେଉଛି ନ ବୁଝି ପାରିକରି ବାହାରକୁ ଯାଉଛି, ଖୋଜି ଶେଷକୁ କ'ଣ କରୁଛି ନା କଣ୍ଟାକୁ ଚୋବଉଛି, ତା ଭିତରୁ କ'ଣ କରୁଛି ନା ତା'ର ଯେଉଁ ଜିହ୍ୱା ସେଥିରୁ ରକ୍ତ ବହୁଛି, ତାକୁ ସେଥିରେ ସେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେଉଛି, ସେସବୁ ତାକୁ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ସେ ନିଜେ ଜାଣିପାରୁନି ଯେ ବାସ୍ନାଟା ତା'ର ନାଭି ଦେଶରୁ ଆସୁଛି। ଠିକ୍ ସେଇଭଳିଆ ଆମରି ଭିତରେ ମନ୍ଦିର ଅଛି, ଆମରି ଭିତରେ ଦିଅ ଅଛନ୍ତି। ଆଉ ଯେଉଁ ମନ୍ଦିର ଦେଖୁଛନ୍ତି ସେ ହେଉଛି କ୍ଷଣଭଙ୍ଗୁର ହେଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ସେ ଯାହାକୁ ଧରି ରଖିଛି ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି କ'ଣ ନା ପରମଙ୍କର ଅଂଶ ବିଶେଷକୁ। ସେ କ'ଣ କରୁଛି, ଯେଉଁ ଅଗ୍ନିଶିଖା, ଭଗବାନଙ୍କର ଅଗ୍ନିଶିଖା ତାରି ଭିତରେ ବାସ କରୁଛି। ସେଠୁ ତାପରେ କହୁଛନ୍ତି, ଭଗବାନଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି ଏଠି ୱାଣ୍ଡରଫୁଲ୍ ବୋଲି, ଫାୟାରି ପୋର୍ସନ୍ ଅଫ୍ ଦ ୱାଣ୍ଡରଫୁଲ୍, ଫ୍ଲେମ୍ ଅଫ୍ ଗଡ଼୍ ବୋଲିକରି ଲେଖିଥିଲେ। ଗଡ଼୍ କ୍ୟାପିଟାଲ ଜି, ଭଗବାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଗଡ଼୍ ବୋଲିକରି କହିଥିଲେ। ତାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥା କହୁଛନ୍ତି କ'ଣ ନା ୱାଣ୍ଡରଫୁଲ୍। ଗଡ଼୍ଙ୍କ ପାଖରେ କ'ଣ ଲେଖିଥିଲେ? ଫ୍ଲେମ୍ ଅଫ୍ ଗଡ଼୍। ମୁଁ ଏତେ ବାଟ ପଢ଼େଇନି, ଏତେ ହେଇନି, ତଥାପି ଟିକେ କହିଦେଉଛି। ପାଟି ଟିକେ ହୁଏତ ଖଲଖଲ ହେଉଛି, କାରଣ ଅନେକ ଦିନ ହେଲାଣି ବସିଛନ୍ତି ଆପଣ, ପଶୁଛନ୍ତି, ଅନେକ କେତେ ବର୍ଷ ହେଇଗଲାଣି ଆପଣଙ୍କ ଅନ୍ତତଃ ଏ ଗ୍ରୁପ୍ରେ ମୁଁ କ୍ଲାସ୍ ନେଉଛି, ସେଥିପାଇଁ ଟିକେ ପାଟିଟା ମାନେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍ ହେଉନି, ପଦେ କହିଦେଉଛି। ତେଣୁ ହେଉଛନ୍ତି ଏଠି କ'ଣ ନା ଫ୍ଲେମ୍ ଅଫ୍ ଗଡ଼୍। କିନ୍ତୁ ତାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ କ'ଣ କହିଲେ ନା ଫାୟାରି ପୋର୍ସନ୍ ଅଫ୍ ଦ ୱାଣ୍ଡରଫୁଲ୍। ଏଠି ଗଡ଼୍ ବୋଲିକରି କହିଥିଲେ, ସେଠି ୱାଣ୍ଡରଫୁଲ୍ କହିଥିଲେ। ତେଣୁ ୱାଣ୍ଡରଫୁଲ୍ କହିଲେ, ୱାଣ୍ଡରଫୁଲ୍ ଏଠି କହିଲେ ଆପଣମାନେ ବୁଝିଦେବେ କିଏ ସେ, ନା ଭଗବାନଙ୍କୁ ୱାଣ୍ଡରଫୁଲ୍ ବୋଲିକରି କହିଛନ୍ତି। କ୍ୟାପିଟାଲ ଡବ୍ଲ୍ୟୁ ଲେଖିଛନ୍ତି, ଦ ୱାଣ୍ଡରଫୁଲ୍, ଦ ଚ୍ୟାରିଏଟର୍, ଦ ସୁଇଫ୍ଟ, ଏମିତିକା ଶବ୍ଦ ୟୁଜ୍ କରିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଗୁଡ଼ାକର ଅର୍ଥ ଏକା ନୁହେଁ। ଆପଣ କହିବେ କ'ଣ କେମିତି, ନା ଭଗବାନ ବୋଲିକରି ଆପଣ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ, ଭଗବାନ କରନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କର ମାନିଫେଷ୍ଟେସନ୍ ହେଉଛି ଅଲଗା। କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁ କ୍ଲାସ୍ରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର ଆଟେଣ୍ଡ କରିଛି, ସେଥିରେ ଆପଣମାନେ ଶୁଣିଥିବେ ୱାର୍ଲଡ ମଦର, ୟୁନିଭର୍ସାଲ ମଦର, ସୁପ୍ରିମ୍ ମଦର, ଟ୍ରାନ୍ସେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ମଦର, ସୁପ୍ରାମେଣ୍ଟାଲ ମଦର, ଏମିତି ସବୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପ୍ରାୟ 10-15 ପ୍ରକାର ମଦରର ମୁଁ ଡିସ୍କସନ୍ ଆମେ କରିଛନ୍ତି। ସବୁଗୁଡ଼ାକର ମାନିଫେଷ୍ଟେସନ୍ କାର୍ଯ୍ୟଧାରା ଅଲଗା, କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ ମୁଖ୍ୟତଃ ହେଉଛନ୍ତି ଏକ, କିନ୍ତୁ ମାନିଫେଷ୍ଟେସନ୍ ହେଲା ବେଳକୁ ଅଲଗା ରୂପରେ ଆପଣମାନେ ଦେଖିଛନ୍ତି। ଏନିୱେ, ସେଇ ଯେଉଁ ୱାଣ୍ଡରଫୁଲ୍ କହୁଛନ୍ତି, ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି କ'ଣ ନା ଅଦ୍ଭୁତ ବୋଲିକରି ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା। ୱାଣ୍ଡରଫୁଲ୍ ମାନେ କ'ଣ? ଅଦ୍ଭୁତ, ଚମତ୍କାର। ଫାୟାରି ପୋର୍ସନ୍ ଅଫ୍ ଦ ୱାଣ୍ଡରଫୁଲ୍, ଯିଏ କହୁଛନ୍ତି କ'ଣ ଚମତ୍କାର କରୁଛନ୍ତି, ଯିଏ ଅଦ୍ଭୁତ, ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। ତେଣୁ ସେ ଯେଉଁ ଅମରଙ୍କର କ'ଣ ହେଉଛି, ଆମର ଯେଉଁ ମନ ତାକୁ କ'ଣ କରିବ ନା ସିଏ ଭଗବାନଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରିବନି କି ଭଗବାନଙ୍କୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିପାରିବନି। କେମିତି କଥା ଭଗବାନଙ୍କୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁଛନ୍ତି? ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କର ଗୋଟିଏ ବାଣୀ ଅଛି, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ସେଥିରେ ଏଇ ସାବିତ୍ରୀରେ ଲେଖିଛନ୍ତି, କ'ଣ କହିଲେ? ସ୍ପିକ୍ ନଟ୍ ମାଇ ସିକ୍ରେଟ୍ ନେମ୍ ଟୁ ଦ ହୋଷ୍ଟାଇଲ୍ ଟାଇମ୍। ସେଥିରେ ଲେଖିଛନ୍ତି। କିଏ କହୁଛନ୍ତି ନା ମା କହୁଛନ୍ତି। କାହାକୁ କହୁଛନ୍ତି ନା ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ କହିଛନ୍ତି। କ'ଣ କହିଲେ? ସ୍ପିକ୍ ନଟ୍ ମାଇ ସିକ୍ରେଟ୍ ନେମ୍ ଟୁ ଦ ହୋଷ୍ଟାଇଲ୍ ଟାଇମ୍।
Man is too weak to bear the infinity's weight. Truth born too soon might break the imperfect earth. ତିନିଟି ୱାର୍ଡ଼ ତିନୋଟି ଲାଇନ୍ ଅଛି ମୁଁ ତାକୁ ତିନୋଟି ଲାଇନ୍କୁ ବୁଝାଉଛି କେମିତି କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ମା କାଟାଗୋରିକାଲି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି ସବୁଯାକ କରିଛ ଠିକ୍ ଆସିଛ ମଣିଷଙ୍କ ପାଇଁ ଆସ୍ପେୟାର କରୁଛ ମଣିଷଙ୍କ ପାଇଁ ପୃଥିବୀର ବେଦନା ନେଇକରି ମୋ ପାଖକୁ ଆସିଛ ମୁଁ ତ ତାକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏ ବେଦନାକୁ ଶୁଣି ସାରିଲା ପରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମୁଁ ପୁଣି ଆସିବି ମାନେ କ'ଣ ଅବତାର ଗ୍ରହଣ କରିକି ଅବତରି ଆସିବି କିନ୍ତୁ ଗୋଟାଏ ଜିନିଷ ଶୁଣିଥାଉ ଏଇ ଜିନିଷ କେବେ କହିବ ନାହିଁ ମାନେ କ'ଣ କହିବ ନାହିଁ ମାଇ ସିକ୍ରେଟ୍ ନେମ୍ ଟୁ ଦ ହଷ୍ଟାଇଲ୍ ଟାଇମ୍ ନା ତ କହୁଛ କୁହ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯେମିତି ମା ବହିର 6ଠ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଲେଖି ଦିଆଯାଇଛି ମହେଶ୍ୱରୀ ମହାକାଳୀ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ମହାସରସ୍ୱତୀ ଏ କଥାକୁ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ବୁଝିଛନ୍ତି ମୀରା ବୋଲିକରି ଶବ୍ଦ କହିଲେ ଆପଣ ବୁଝିବେ କିନ୍ତୁ ମା କହୁଛନ୍ତି ମୋର ନାଁଟା ଏତିକି ଭିତରେ ସୀମିତ ନୁହେଁ ୟାକୁ ଛାଡ଼ିଲେ ମୋର ଅନେକ ସିକ୍ରେଟ୍ ନେମ୍ ଗୁହ୍ୟ ନାମ ଯାହାକୁ ନେମ୍ ଗୁଡ଼ାକ ସିକ୍ରେଟ୍ ହେଇକି ରହିଛି ତାକୁ ଜମା କହିବ ନାହିଁ କାହାକୁ କହିବ ନାହିଁ ଟୁ ଦ ହଷ୍ଟାଇଲ୍ ଟାଇମ୍ ମହାଶତ୍ରୁ ମହାକାଳକୁ ମୋ ନାଁ ଗୁଡ଼ା ଗୁହ୍ୟ ନାମ କହିବ ନାହିଁ କାହିଁକି କହିବ ନାହିଁ ଅସୁବିଧା କ'ଣ ଅଛି ଯଦି କହିଦେଲି ଅସୁବିଧା କ'ଣ ଅଛି ଯେମିତି ଆପଣଙ୍କ ଆଗରେ କହୁଛି ମୁଁ ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇଆ କରିପାରିଥାନ୍ତି ମୁଁ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ କ୍ଲାସ୍ ନେବା ପାଇଁ ଆସିଥିଲେ ଆପଣ ତ ଗୋଟେ କ୍ଲାସ୍ରେ ଗୋଟେ କ୍ୟାଣ୍ଟୋଟାଇ କହିଦେଇଥାନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଅନେକ ଗ୍ରୁପ୍ରେ ବି କରୁଛି ଅବଶ୍ୟ ସାରିପାରୁନି ଗୋଟେ ଦୁଇଟା ଲାଇନ୍ କହିବି ବନ୍ଦ କରିଦେଉଛି ସିଏ ଭାବୁଛନ୍ତି ବୋଧେ ସରିଗଲା ଏନିୱେ ଯାହା ଯେତିକି ବାଟ ଯିବା କଥା ତାଙ୍କର ଯାଉଛି ସେମିତି ତ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଦେଇ ପାରିଥାନ୍ତି 5-10 ଲାଇନ୍ କହିଦେଇଥାନ୍ତି ତାର ଓଡ଼ିଆ ଟ୍ରାନ୍ସଲେସନ୍ଟା କହିଦେଇଥାନ୍ତି ୟାକୁ ଇଏ 10 ଲାଇନ୍ ସିଏ 10 ଲାଇନ୍ ଲେଖିକି ଦିଧାଡ଼ି ଓଡ଼ିଆରେ କନକ୍ଲୁଡ଼ କରିଦେଇଥାନ୍ତି ଆପଣ ଖୁସି ତେଣୁ ଗୋଟାଏ କ୍ଲାସ୍ରେ ପେଜ୍ 1.5 ପେଜ୍ ପଢ଼ି ଦେଇଥାନ୍ତେ ଆପଣ ଗୋଟେ ଖୁସି ହେଇକି ପଳେଇ ଯାଇଥାନ୍ତେ କିନ୍ତୁ ଆମେ ଭିତରକୁ କାହିଁକି ଯାଉଛନ୍ତି ଚିନ୍ତା କରି ଦେଖନ୍ତୁ କାହିଁକି ଭିତରକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ଗଭୀରତା ଭିତରକୁ ପଶିବା ଯେ ପକ୍ଷୀ ଉଡ଼େ ଯେତେ ଦୂର ଯିଏ ଯେତେ ବାଟକୁ ଯିବେ ସେଇ ଅନୁପାତରେ ଚେତନାଟା ଆପଣଙ୍କର ବିସ୍ତାରିତ ଚେତନା ନହେଲେ ସୀମିତତା ନେଇକି ଆପଣ କି ସାଧନା କରିବେ ଏ ତ ନାହିଁ ଯଦି ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ଭଗବାନ କେଉଁଠି ମିଳିବେ ନା ଆମ ରିଲିଫ୍ ସେଣ୍ଟରରେ ମିଳିବେ ଆମ ପାଠଚକ୍ର ଘରରେ ମିଳିବେ ଭଗବାନ ନ୍ୟାଚୁରାଲି ମିଳିବେ ସେଥିରେ ସନ୍ଦେହ କରିବାର ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ଯଦି ସେଇ ରିଲିଫ୍ ସେଣ୍ଟର ଭିତରେ ପଣ୍ଡିଚେରୀ ଭିତରେ ମାଆଙ୍କ ରୁମ୍ ଭିତରେ କିମ୍ବା ଯଦି ୟାରି ଭିତରେ ଏଇ ଯେଉଁ ଆମର ପାଠଚକ୍ର ଭିତରେ ଯଦି ଫଟୋ ଭିତରେ ରହିଯିବା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କହିବା ମା ମୋର ପ୍ରମିନେଣ୍ଟ ସବୁଯାକ ଠିକ୍ ଅଛି ତାହେଲେ ଯେଉଁ ଯାତ୍ରା ଯେଉଁ ଦୀର୍ଘ ଯାତ୍ରା କଥା ଚିନ୍ତା କରାଯାଇଛି ମା ତ କହିଥାନ୍ତେ ଏଇଠି ଆସିକି ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରି ଦେଇକି ପଳେଇଯାଅ ସବୁଯାକ ହେଇଯିବ କାହିଁକି କହିଥାନ୍ତେ ସେ ସାଧନା କଲେ କାହିଁକି ସାବିତ୍ରୀ ଲାଇଫ୍ ଡିଭାଇନ୍ ଶିଖେଇଲେ କାହିଁକି ଲେଖିଲେ କାହିଁକି ସାଧନା କରେ ଷ୍ଟେପ୍ ବାଇ ଷ୍ଟେପ୍ କାହିଁକି ଲେଖିଗଲେ ଏଇ ଯେଉଁ ଜିନିଷ କେବଳ ଯିଏ ଯିବ ବିସ୍ତାରିତ ଚେତନା ନେଇକରି ବିସ୍ତୃତ ଅନୁଭୂତି ନେଇକରି ସେଇ ଲକ୍ଷ୍ୟ ନେଇକରି ଯେଉଁମାନେ ଯିବେ କେବଳ ସେଇମାନେ ପାଇବେ ଅନ୍ୟମାନେ ଏଇଆକୁ ବସିକି ଥିବେ ଭାଷଣ ଦେଉଥିବେ ଲେଖୁଥିବେ କିଛି ନାହିଁ ଯେଉଁ ଯୁଆଡ଼କୁ ଯାଉଥିବେ ସେଇ ଜିନିଷ ତାଙ୍କୁ ଦେଖାଯାଉଥିବ ଭାବୁଥିବେ ଏଇ ଭାଷଣ ଭିତରେ ସବୁଯାକ ଅଛି କିନ୍ତୁ ଅନେକ ସତ୍ୟ ଅଛି ଯେଉଁଟାକୁ ଭିତରକୁ ନିଜକୁ ସାଧନା କରି ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଆପଣ ଯାଇପାରିବେ ନା ଆମେ ଯାଇପାରିବା ନା ବୁଝିପାରିବା ନା ବୋଲିକରି ବୁଝେଇ ଦେବାକୁ କହିଦେବାକୁ ମା ଟିକେ ଆସିକରି ପହଞ୍ଚିଲେ କ'ଣ କରିବା ଆରମ୍ଭ କଲେ ତାଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି ଅଦ୍ଭୁତ ବୋଲିକରି କୁହାଗଲା ତେଣୁ ଏଇ ଯେଉଁ ମନ କୌଣସି ସଂଜ୍ଞା ନେଇକରି ବୁଝିବନି ମ୍ୟାନ୍ ଇଜ୍ ଟୁ ୱିକ୍ ଟୁ ବିୟର୍ ଦ ଇନଫିନିଟିଜ୍ ୱେଟ୍ ମଣିଷର କିଛି ଶକ୍ତି ଅଛି ସାମର୍ଥ୍ୟ ଅଛି ଆପଣଙ୍କୁ କହିଲେ ମଧ୍ୟ ଯଦି ବାଇକ୍ ନେଇକରି ମଧ୍ୟ ସକାଳୁ ଯାଇକରି 300 କିଲୋମିଟର 400 କିଲୋମିଟର ଏଇଠୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ବାହାରିବେ ରାତି 2ଟା 3ଟା 4ଟା ବେଳକୁ ଯାଇକରି କେଉଁଝରରେ ପହଞ୍ଚାଇଥିବେନି ସମ୍ଭବ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ କାରଣ ଗାଡ଼ିକି ଧରିକି ପଳାଉଛି ପାଗ ଯଦି ପରମିଟ୍ କଲେ ଆପଣ ନେଇକରି ପହଞ୍ଚିଯିବେ କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ କହିବ 3 ଲକ୍ଷ କିଲୋମିଟର ଯାହା 300 କିଲୋମିଟର ଯାଇଥାନ୍ତେ ସେତକ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ବନ୍ଦ କରିଦେବେ ଜମା ଯିବେ ନାହିଁ ତ ଭାଇ ଦରକାର ନାହିଁ ସେ ସାଧନାରୁ କ'ଣ ମିଳିବ ସେଇଥିପାଇଁ କହିଲେ ମୁଁ କ'ଣ ହେଉଛନ୍ତି ମ୍ୟାନ୍ ଇଜ୍ ଟୁ ୱିକ୍ ଟୁ ବିୟର୍ ଦ ଇନଫିନିଟିଜ୍ ୱେଟ୍ 200 କିଲୋମିଟର 300 କିଲୋମିଟର 400 କିଲୋମିଟର ଚାଲିଯିବା ପାଇଁ ମଣିଷ ଠିକ୍ ଅଛି କିନ୍ତୁ ଇନଫିନିଟିର ୱେଟ୍ ସିଏ ବୋଝକୁ ସେ ସମ୍ଭାଳିଦେବ କୌଣସି ପ୍ରକାର କଷ୍ଟମଷ୍ଟେ ସମ୍ଭାଳିଦେବ କିନ୍ତୁ ଯଦି ଇନଫିନିଟିର ୱେଟ୍ ତାପରେ ନେଇକି ଥୋଇଦେବ ଭାଙ୍ଗିଯିବ ସମ୍ଭାଳି ପାରିବ ନାହିଁ ଗ୍ରୋଥ୍ ବର୍ନ ଟୁ ସୁନ୍ ମାଇଟ୍ ବ୍ରେକ୍ ଦ ଇମ୍ପରଫେକ୍ଟ ଆର୍ଥ ये पृथ्वीटा होती कौन इम्परफेक्ट अपरिपूर्ण सत्य जो सृष्टि हठात या जो सत्य को अपरिणत अपूर्ण पृथ्वी उपर ठिया से भांगिक खंड खंड करदेव साधना आरंभ हवा पूर्व कौन होमर जो जहाँ कहते साधना सरी जा आम कौन करा ना सीआराम आम जो भांगिक खंड खंड मूलर आम ना अवस्था ना एक कथा कहते तेणु या कौन कहते अनेक जिनस अच्छी जहाँ के कुह ना ये अनेक जिनस अच्छी कुह ना बोलिक जान ना बोलिक क्या मना करा कहब ना ता ठीक तुम बाक संयम कर किंतु नॉलेजेबल नोएबल हम ना तुम जान ना एक कथा किए कही तेणु जानापी बुझापी कौन है ना मुझे पढ़ी बुझीपारे कि जानीपारे ना क्या से सत्य एपर्तंत पृथ्वी में जड़े को भी क्या जना ना एपर्तंत अंतत अनेक वर्ष पर अनेक जुग पर देखिए ताकि सब ये श्री अरविंद कौन लिखी जाती भी बुझीपारानी कि प्रयास तो कर गोटे क्लास जाओ द्वितीय क्लास जीव तृतीय क्लास जीव चतुर्थ क्लास जीव तापर एमती धीरे 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 जाकर पृथ्वीर शेष स्तर को आम जा मला बेलू न हम पुणी आर जन्म ना भाविबा मूलू न पढ़ले केमी कौन हम तेणु से कथा कहते मन कौन संज्ञा नहीं वर्णना कर संज्ञा तरीके वर्णना कर आपड़ जब कहे भगवान किए से
ଆପଣ କହିବେ ଅନନୋନ୍ ଅନସିନ୍ ଭଗବାନଙ୍କର ପ୍ରକୃତିରେ ଅନନୋନ୍ ଅନସିନ୍ ଭାବୁନାହାନ୍ତି ଲେଖା ହେଇଛି ଓମ୍ନିପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଓମ୍ନିପୋଟେଣ୍ଟ ଓମ୍ନିସିଏଣ୍ଟ ଆରେ ସେ ଭଗବାନ କିଏ ସେ ତୁମେ ଯାହାକୁ ଓମ୍ନିପୋଟେଣ୍ଟ ଓମ୍ନିସିଏଣ୍ଟ କହୁଛନ୍ତି ସେ ଆମର ମନ୍ଦିରରେ ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି ଭଗବାନ ଯଦି ମନ୍ଦିରରେ ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି ୟାକୁ ଯଦି ଓମ୍ନିପୋଟେଣ୍ଟ ଓମ୍ନିସିଏଣ୍ଟ ଜାଣିଛ ତାହେଲେ ଅରିଜିନାଲ୍ ଓମ୍ନିପୋଟେଣ୍ଟ ଓମ୍ନିସିଏଣ୍ଟକୁ କେମିତି କ'ଣ ଜାଣିବ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି ଯଦି ଅରିଜିନାଲ୍ ଯଦି ଏଇଠି ତୁମେ ରହିଗଲ ଯେତେବେଳେ ଯେଉଁଠି ଆପଣଙ୍କର ସଚୁରେସନ୍ ଆସିଲା ଆଗକୁ ଯାଇପାରିବେ ନାହିଁ ଆଉ ତ ଅଲ୍ଟରନେଟିଭ୍ କିଛି ନାହିଁ ଗୋଟେ ସମୟରେ ଚେତନା ଆସି ପହଞ୍ଚିବ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଦରକାର ଅଛି କିନ୍ତୁ ଚେତନାରେ ଯେତେବେଳେ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱକୁ ଉଠିଯିବା ଆରମ୍ଭ କରିବେ ତେବେ ନାଇଁରେ ଭାଇ ଏଠି କିଛି ନାହିଁ ମୋତେ ଆଗକୁ ଅନେକ ଯିବ ଯାହାକୁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଲେଖୁଛନ୍ତି ଯଦି ତୁମେ ଗୋଟେ ପ୍ଲାଟ୍ୟୁ ମାନେ ହେଉଛି ମାଳଭୂମି ଯଦି ଗୋଟେ ପ୍ଲାଟ୍ୟୁକୁ ଅତିକ୍ରମ କରିଯିବ ତାହେଲେ ଦେଖିବ ଅନେକ ମାଳଭୂମି ବୁଲିବା ଆରମ୍ଭ କରୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଘରେ ଥିବେ ଏଇଠି ଅନେକ ଥିବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଯାଉଥିବ ପ୍ଲାଟ୍ୟୁ ବି ଦେଖାଯାଉନଥିବ କାରଣ ଆମେ ଘର ଭିତରେ ଅଛୁ ଆମକୁ କାନ୍ଥର କେବଳ ସେ ଛାତଟା ଦେଖାଯାଉଛି ଅନ୍ୟ କିଛି ଦେଖାଯାଉନି ଆଉ ଥରେ ଯେତେବେଳେ ଏ ଘରକୁ ସିଡ଼ି ଚଢ଼ିକି ଯେତେବେଳେ ଛାତ ଉପରକୁ ଚାଲିଯିବ ଦେଖିବ ଦେଖନି କି ଅନନ୍ତ ଆକାଶର କେମିତି ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ଅପୁରନ୍ତ ନୀଳିମା ହଜିଯିବେ ତା ଭିତରେ କେଉଁଠି ବାଟ ପାଇବେନି ଇଏ ତ ଛାତ ଉପରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ଘର ଭିତରେ ଥିଲେ କିଛି ଦେଖାଯାଉନଥିଲା ଛାତ ଉପରକୁ ଚାଲିଗଲା ପରେ ଅନେକ କିଛି ଦେଖାଯାଉଛି ପୁଣି ଯେତେବେଳେ ଉଡ଼ିକିରି ଯାହାକୁ ସବୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯଦି ତାକୁ ଅତିକ୍ରମ କରିଯିବେ ଦେଖିବେ ତାପରେ ମାଳ ଏମିତି ହେଇକିରି ଫୁଲ ବୁଲୁଛି ତ ଏ ସବୁ ଗୁଡ଼ାକର ମୂଳ କିଏ ସେନା ଚାଲି ଯେତେବେଳେ ଚେତନାର ଭିନ୍ନ ସ୍ତରକୁ ଯାଇକି ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇକି ପହଞ୍ଚିବେ ତାଙ୍କରି ଲୁମମୂଳରୁ ଏମିତି ଅନନ୍ତ କୋଟି ତିଆରି ହେଉଛି ଅନନ୍ତ କୋଟି ପୃଥିବୀ ଯାହାର ଲୋମକୋଟରୁ ମାଳ ପୃଥିବୀ ତିଆରି ହେଉଛି ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ତିଆରି ହେଉଛି ଆନନ୍ଦ ତିଆରି ହେଉଛି ମାଳ ପୃଥିବୀ ତିଆରି ହେଉଛି ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଟିକେ ଯାଉନା ଯାହାର ଲୋମକୂପରୁ ଏମିତି ତିଆରି ହେଉଛି ସିଏ କେମିତି ନ ହୋଇଥିବେ କହୁନାହାନ୍ତି ସେଇ ଯେଉଁ ଶକ୍ତି କଥା କହୁଛନ୍ତି ଯେଉଁ ସତ୍ତା କଥା କହୁଛନ୍ତି ଯେଉଁ ଦେବତାଙ୍କ କଥା କହୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଟିକେ ନ ଜାଣିକିରି ଏଇ ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ଠିକ୍ ଅଛି ଏଠି ବି ସବୁ କିଛି ମିଳୁଛି ସେ ଚେତନା କିଛି ମିଳୁଛି କିନ୍ତୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ତ ଆଡ଼ଭେଞ୍ଚରସ୍ ହେବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ ନା ଖୋଜିବାକୁ ତ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନା କାରଣ ଯୋଗ ମାନେ ହେଉଛି ନୋ ବାଇ ଆଇଡେଣ୍ଟିଟି ଭଗବାନଙ୍କ ସହିତ ଯିବ ପାଖକୁ ଯିବ ତାଙ୍କ ସହିତ ଆଇଡେଣ୍ଟିଫାଏଡ଼୍ ହେଇଯିବ ତାପରେ ତାଙ୍କୁ ଜାଣିବ ସେଇ ହେଉଛି ଯୋଗ ଆପଣ କେବେ ମୁଁ ବସିକରି ବହି ପଢ଼ିବି ଯାଇକି କ'ଣ ବୁଝିଦେବି ନହେଲେ କ'ଣ କଥା ଲେଖିଦେବି ନହେଲେ କ'ଣ କଥା କହିଦେବି ମୁଁ ଜାଣିନି ହାଉ ମଚ୍ ଇଟ୍ ୱିଲ୍ ବି ହେଲ୍ପଫୁଲ୍ ଏନିୱେ ତାର କହୁଛନ୍ତି ମନର ଜାଣିବାର ପ୍ରକ୍ରିୟାର ବହୁତ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ସିଏ ମନ କେବେ ଭାବିପାରିବନି ମନ ଯଦିର ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମନ ମାନେ କେବଳ ମୋ ମନ ନୁହେଁ ଏ ମନ ସେ ମନ ବୁଝିଲେ ଏ ମନ ମୋ ମନ ଇଏ ହେଉଛି ଗୋଟେ ହେଲା ମୁଁ ଅଳ୍ପ ଟିକେ ଜାଣିଛି ମୁଁ ମାନେ ପଢ଼ିଛି ଆପଣ ହୁଏତ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ମେଡ଼ିକାଲ ପଢ଼ିଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ମଣିଷର ମନ କିନ୍ତୁ ମଣିଷର ଏବର ମନ ଯେତେ ବାଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚିନ୍ତା କରିପାରିବ ଭାବିପାରିବ ଯେଉଁଠିକି ଯାଇପାରିବ ତାହାର ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ସିଏ ରହୁଛନ୍ତି ତାର ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱକୁ ମାନେ ମନଟା ବିସ୍ଫାରିତ କରିବାକୁ ଆଡ଼ଭେଞ୍ଚରସ୍ ହେବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ ଆଡ଼ଭେଞ୍ଚର କିଛି ନାହିଁ ସୋମବାର ଯିବି ଏଠି ଯାଇକରି ପହଞ୍ଚିଯିବି ଦ୍ୱିତୀୟ ଅବସ୍ଥା ଚାଲିଗଲା ଯାଇକରି କ'ଣ କରିବି ନଡ଼ିଆ କଦଳୀ ନଡ଼ିଆ ଫଡ଼ିଆ ନେଇକରି ଆସିବି କଖାରୁ ନେଇ ଆସିବି ଆସିକରି ଘାଣ୍ଟ ତିଆରି କରି ଖାଇଦେବି କାହାକୁ ଆମ ପାଖାପାଖି ପଡ଼ୋଶୀକି ବାଣ୍ଟିଦେବି ଯଦି ଆମେ ଏଇ ଚେତନା ଭିତରେ ରହିବା ତାହେଲେ ସେ ଯେଉଁ ୱଣ୍ଡରଫୁଲ୍ ଇମୋର୍ଟାଲ୍ ଚାରିଓଟର୍ ସୁଇଫ୍ଟ ଡିଭାଇନ୍ ସ୍ପିରିଟ୍ ଫାଇରି ପର୍ସନ୍ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ଇମୋର୍ଟାଲ୍ କେତେ ଜନ୍ମ ଲାଗିଯିବ ଏମିତି କ'ଣ ଖାଲି ଆସୁଥିବା ସବୁ ବର୍ଷ ଆସିବା ପଢ଼ିବା ଗୋଟେ କ୍ଲାସ୍ରେ ବସିକରି ହେଲା କରିବା ଚା ଫା ଖାଇକରି ଫେରିବା ଅସମ୍ଭବ ଆମକୁ ତ ସେମିତି ପାଇଁ ଜନ୍ମ ଦିଆଯାଏନି ଗୋଟେ ପରମିସିବଲ୍ ଲିମିଟ୍ ଅଛି ଏତିକି ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଇଆ କରିବେ ତାପରେ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱକୁ ଯିବେ ଗୋଟାଏ କ୍ଲାସ୍ ଭିତରେ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଲେସନ୍ ପ୍ଲାନ୍ କରିକି ନେଇଥିବେ ଏଇ କ୍ଲାସ୍ରେ ଆଜି ମୁଁ ଯାଉଛି କ୍ଲାସ୍ କରିବା ପାଇଁ ଏଇ କ୍ଲାସ୍ରେ ମୁଁ ଏଇଆ ପଢ଼େଇବି ଆସନ୍ତାକାଲି କହିବେ ନା ସେଇଆକୁ ପଢ଼େଇବି କେମିତି କ'ଣ ତାହେଲେ କାହିଁକି ଏଠିକି ରହିଛ ତାର ନେକ୍ସଟ ପୋର୍ସନ୍କୁ ଯିବେ ପରୀକ୍ଷା କରିବେ ଏନିୱେ ମନର ଜାଣିବାର ପ୍ରକ୍ରିୟାର ସେ ହେଉଛନ୍ତି ବହୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ସେଇ ଯେଉଁ ପରମ ଅଦ୍ଭୁତ ୱଣ୍ଡରଫୁଲ୍ ବୋଲିକରି କହୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କରି ଭିତରେ କ'ଣ ହେଉଛି ଏକ ଅଗ୍ନିମୟ ଅଂଶକୁ ଆପଣ ସ୍ପିରିଟ୍ ବା ଆତ୍ମା ବୋଲିକରି କହୁଛନ୍ତି ଫାଏରି ପୋର୍ସନ୍ ଅଫ୍ ଦ ୱଣ୍ଡରଫୁଲ୍ ଫାଏରି ମାନେ ତେଜଦୀପ୍ତ ଯାହାକୁ କୁହନ୍ତି ଅଗ୍ନିମୟ ଅଂଶଟା ଅଗ୍ନିର ଧର୍ମ ହେଉଛି କ'ଣ ଆଲୋକ ଦେବ ଉତ୍ତାପ ଦେବ ଆଚ୍ଛା ଆଲୋକ ଦେଉଛି ଉତ୍ତାପ ଦେଉଛି ସୂର୍ଯ୍ୟ ଅଛନ୍ତି ବୋଲି ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆଲୋକ ଅଛି ଉତ୍ତାପ ଅଛି ବୋଲି ଆପଣ ଜାଣୁଛନ୍ତି ସୂର୍ଯ୍ୟ ଅଛନ୍ତି କେଉଁଠି ଅଛନ୍ତି ନା ଉପରେ ଅଛନ୍ତି ସେଇଭଳିଆ ମୋ ଭିତରେ ଆଲୋକ ଦେଉଥିବା ଉତ୍ତାପ ଦେଉଥିବା ଏକ ଫାଏରି ପର୍ସନ୍ ଅଫ୍ ଦ ୱଣ୍ଡରଫୁଲ୍ ଅଛନ୍ତି ନା ମୁଁ ତାଙ୍କ ଆଲୋକକୁ ଦେଖୁଛି ନା ତାଙ୍କର ଉତ୍ତାପକୁ ଦେଖୁଛି ତାହେଲେ ସମସ୍ୟା ମୋର ନା ତାଙ୍କର ନା ଆପଣ କନକ୍ଲୁଡ୍ କରିବେ ନା ଯେତେବେଳେ ହେଉନି ମୁଁ କିଛି ଅନୁଭବ କରିପାରୁନା ନା ତା ମାନେ ସେ ନାହାନ୍ତି କେଉଁଟା ଠିକ୍ ଯେଉଁ ଠିକ୍ର ଉତ୍ତର କେବଳ ଆପଣମାନଙ୍କର ଚେତନା ହିଁ କେବଳ ବିବର୍ତ୍ତିତ ଚେତନା ହିଁ ତାକୁ କହିବ ଏବେର ଚେତନା ହୁଏତ ନ କହିପାରେ କିନ୍ତୁ ବିବର୍ତ୍ତିତ ହୋଇଥିବା ଚେତନା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତାହା କହିବ ଯେ ଅବସ୍ଥା ହେଉଛି ଏଇଆ ତାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ କହୁଛନ୍ତି ଏଇ ଯେଉଁଟା ହେଉଛି ଅଗ୍ନିମୟ ଅଂଶକୁ ସ୍ପିରିଟ୍ ବା ସୋଲ୍ ଯାହାକୁ ଆତ୍ମା ବୋଲିକରି କହୁଛନ୍ତି ପରମଙ୍କର ଏଇ ଏକ ଜୀବନ୍ତ ଏବଂ କ୍ରିୟାଶୀଳ ଅଂଶ ହେଉଛି ଆତ୍ମା ଏଭର ଲିଭିଂ ଏଭର ଡାଇନାମିକ୍
କୌଣସି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଆପଣ କହୁନାହାନ୍ତି ବନ୍ଧନ ହେଇଛି ମାନେ ସେ କ'ଣ ବନ୍ଧା ହେଇଛି ମାନେ ଆଉ କିଛି କାମ କରିପାରୁନି, ସିଏ ତାଙ୍କ କାମ କରୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆମକୁ ଲାଗୁଛି ସେ ବୋଧେ ନିଷ୍କ୍ରିୟ ଥିଲା ପରି, କାରଣ ମନ ପ୍ରାଣ ଶରୀରକୁ ସେ ଯନ୍ତ୍ର କରିକି ଏଠିକି ଆଣିକରି ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମନ ପ୍ରାଣ ଶରୀର ବର୍ତ୍ତମାନ କହୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ନାଟକ ସିଏ କରୁଛନ୍ତି। ଲାଗୁଛି ଯେମିତି ଆତ୍ମା କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି, ବନ୍ଦୀ ହେଇକି ରହିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଅନୁବନ୍ଧିତ ହେଇକି ରହିଛନ୍ତି, ନିଷ୍କ୍ରିୟ ହେଇକି ରହିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତରେ ସେ ତାଙ୍କ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ଆମେ ଜାଣିନୁ। ତାହେଲେ କେମିତି ଗୋଟେ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଦିଅ ନା, ଟ୍ରେନ୍ଟା ଯାଉଛି ଖୁବ୍ ଜୋର ଯାଉଛି, ଗାଁର ପଛପଟରେ ଯେତେବେଳେ ସେ ଟ୍ରେନ୍ର ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ କ'ଣ ହେଇଥିବ, ଗୋଟେ ଗଛ ମୂଳେ ଗୋଟେ ଲୋକଟେ ଠିଆ ହେଇଛି, ସିଏ କ'ଣ କରୁଥିବ ବାହାରେ ଥିବା ଲୋକଟା ଯିଏ ଗଛ ମୂଳେ ଠିଆ ହେଇଛି ସିଏ କ'ଣ ଦେଖୁଛି ନା ଟ୍ରେନ୍ଟା ଗତି କରୁଛି, ଉଡ଼ିକି ଯାଉଛି, କାରଣ ସିଏ କନଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଅଛି, ଦେଖୁଛି କ'ଣ ନା ଯାଉଛି ଦୌଡ଼ି ଯାଉଛି, କିଏ ସେ ନା ଟ୍ରେନ୍ଟା ଦୌଡ଼ି ଯାଉଛି। କିନ୍ତୁ ତା ଅପୋଜିଟ୍ଟା ଭାବନ୍ତୁ ନା, କ'ଣ ହେଉଛି ନା ଟ୍ରେନ୍ ଭିତରେ ଯିଏ ବସିଛି, ଟ୍ରେନ୍ଟା ଗତିଶୀଳ ଟ୍ରେନ୍ ଯେ ଯାଉଛି 80-100 କିଲୋମିଟର ବେଗରେ ଯାଉଛି, ସିଏ ଯେତେବେଳେ ଭାବୁଛି କ'ଣ ନା ତା କଡ଼ରେ ଯେଉଁ ଲୋକଟା ଠିଆ ହେଇଛି ଗଛ ମୂଳରେ ସିଏ ଦୌଡ଼ୁଛି, ମୁଁ ସ୍ଥିର। ଏଇ ହେଉଛି କ'ଣ ନା ରିଲେଟିଭିଟି, ଏଇଆକୁ କହନ୍ତି ଆପେକ୍ଷିକତା। ତେଣୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଅବସ୍ଥା ଭିତରେ ଆମେ ଯାଉଛୁ, କ'ଣ କହୁଛୁ, ପରମଙ୍କର ଜୀବନ୍ତ ଏବଂ କ୍ରିୟାଶୀଳ ଅଂଶ ହେଉଛି ଆତ୍ମା। ତେଣୁ ଆତ୍ମା ଯଦି ଆପଣ ଭାବିବେ ସିଏ ହେଉଛି ଲାଇଫ୍, ଆଲାଇଭ୍, ଆକ୍ଟିଭ୍, ଆଉ ସିଏ କହୁଛନ୍ତି କାହାର ନା କ୍ରିୟାଶୀଳ, ଡାଇନାମିକ୍ ପୋର୍ସନ୍ ଅଫ୍ ଦ ଆବସଲ୍ୟୁଟ୍ ବୋଲିକରି କହୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସିଏ ଭାବୁଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରକୃତରେ, କିନ୍ତୁ ମନ ପ୍ରାଣ ଶରୀରକୁ ଏମିତି ଅବସ୍ଥା କରୁଛନ୍ତି, ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି ମନ ପ୍ରାଣ ଶରୀର ନାଚୁରାଲି ସିଏ ବି ଗୋଟେ କ୍ରିୟାଶୀଳ ଅଂଶ, କିନ୍ତୁ ସିଏ ବୋଧେ ସବୁକିଛି, ଇଏ ବୋଧେ କିଛି ନୁହେଁ। ଏଇଭଳିଆ ଗୋଟେ ଆମକୁ ପ୍ରତୀୟମାନ ହେଉଛି, ଯେଉଁ ଆପାରେନ୍ସି ଆସୁଛି, ଯେଉଁ ଆପାରେନ୍ସିକୁ ଆମେ ଭୁଲ ଭାବରେ ରିଅଲ୍ ବୋଲିକରି ଧରି ନେଇଛୁ, ବାସ୍ତବ ବୋଲିକରି ଧରି ନେଇଛୁ, ନଚେତ୍ ଆମର ଏସବୁ ଜିନିଷ କିଛି ନାହିଁ। ତାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାକୁ ଯିବା। ସେଇଥିପାଇଁ ଯେଉଁ ଫ୍ଲେମ୍ ଆଣ୍ଡ ଫାୟାରି ଯେଉଁ ପୋର୍ସନ୍ ହେଉଛନ୍ତି, ଫ୍ଲେମ୍, ଫାୟାରି, ତେଜୋଦୀପ୍ତ, ଦୀପ୍ତିମାନ, ମାନେ ଯାହାକୁ କହନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ଭାଷାରେ ଯେଉଁ ଜିନିଷ ହେଉଛନ୍ତି କ'ଣ ନା ତେଜୋଦୀପ୍ତ ଅଂଶ ଯାହାକୁ କହୁଛନ୍ତି, ସେଇ ଯେଉଁ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ାକ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସେଇ ଯେଉଁ ଶବ୍ଦ ୟୁଜ୍ କରୁଛନ୍ତି, ଆମେ ତାକୁ କେତେ ପରିମାଣରେ ଗ୍ରହଣ କରେନି, କେତେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଆପଣ ଯଦି ଏଠୁ ଯାଇକରି ପହଞ୍ଚିକରି ରାତିରେ ଏଇ ଜିନିଷକୁ ଭାବିବେ, ସେଇଠି ଭାବିବେ ଯେ ମୁଁ ପ୍ରକୃତରେ ୟାକୁ କେତେ ପରିମାଣରେ ହୃଦୟଙ୍ଗମ କଲିଣି। କାରଣ ଇଏ ଯେଉଁ କ୍ଲାସ୍ରେ ଆପଣ ବସିଛନ୍ତି, ଏଠି ଭାଷଣ ଶୁଣିବାର କ୍ଲାସ୍ ଜମା ନୁହେଁ। ଭାଷଣ ଶୁଣୁଛନ୍ତି କେଉଁଠି ନା ବାହାରେ ଶୁଣୁଛନ୍ତି, ଅଫଲାଇନ୍ରେ ଶୁଣୁଛନ୍ତି। ସେଠି ଆମେ ଯାଇକରି ପହଞ୍ଚୁଛୁ, ଲୋକ କେମିତି ବୁଝିବେ, ଶହ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, କେମିତି ବୁଝିବେ, ସେଠି ଆମେ ତାକୁ ତାଙ୍କ ଭାଷାରେ ବୁଝାଉଛୁ। କିନ୍ତୁ ଏ ଯେଉଁ କ୍ଲାସ୍ରେ ଅଛନ୍ତି ଆପଣମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ ଲାବୋରାଟୋରୀରେ ପଶିଛନ୍ତି, କାମ କରିବେ, ହୋଇ ଉଠିବେ। ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଆଲୋଚନା ଅଲଗା, ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଆଲୋଚନା ଅଲଗା। ତେଣୁ ଯଦି ଆପଣ ଯାଇପାରୁଛନ୍ତି ଗୋଟେ ନିଭୃତ ଭାବରେ ରାତ୍ରିର କେଉଁ ଅଫୁରନ୍ତ ଏକ ନିଭୃତ ସ୍ଥାନରେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପରିବେଶ ଭିତରେ ଥାଇକରି ଚିନ୍ତା କରିବେ, ମୁଁ ଯେଉଁ ପୋର୍ସନ୍ ପଢ଼ିକିରି ଆସିଲି ପ୍ରକୃତରେ ମୁଁ କେତେ ବାଟ ଗଲିଣି। ଇଏ ନୁହେଁ ଯେଉଁ ପଢ଼ିକିରି ଭାଷଣ ଶୁଣୁଛି, ଏସବୁ ନାହିଁ। ନିଜେ ବସିକରି ନିଜ ଜୀବନକୁ ତର୍ଜମା କରିବେ, ଅନୁଶୀଳନ କରିବେ, ପରୀକ୍ଷା କରିବେ, ନିରୀକ୍ଷା କରିବେ, ମାନେ ଅବଜର୍ଭେସନ୍ କରିବେ ଏବଂ ତା ଦେହରୁ ଜାଣିବେ। କାହାକୁ କହିବା ଦରକାର ନାହିଁ, ନିଜେ ବୁଝିଯିବେ ହ୍ୱେର୍ ଇଜ୍ ଦ ଲାକୁନା, ମୁଁ କେତେ ବାଟ ଯାଇଛି। ଯଦି ମୁଁ ଭାବୁଛି ଆଠାରୁ ଯଦି ଆପଣ ଆଗକୁ ଚାଲି ଯାଇଥିବେ, ହଁ ବହୁତ ଭଲ, ଆପଣଙ୍କୁ ମାନେ ଯୁଗ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ହେଉଛନ୍ତି ଏକ ଜ୍ୱଳନ୍ତ ଉଦାହରଣ। ଯଦି ନ ଯାଇଥିଲେ କିଛି ବ୍ୟସ୍ତ ହେବା ଦରକାର ନାହିଁ, ଚେଷ୍ଟା କରିବା। ଯଦି ନ ଯାଇପାରୁଛି ମାଆଙ୍କୁ ଡାକିବା। ତ କ'ଣ କହିବା ଆରମ୍ଭ କଲେ, ତାଙ୍କର ଗତିଶୀଳ ଅଂଶ ବା ଡାଇନାମିକ୍ ସେଲ୍ଫ ବୋଲିକରି କହୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି, ସଚରାଚର ବିଶ୍ୱ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ତାଙ୍କର ଗତିଶୀଳ ଦିଗର ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି। ଯାହା ହେଇଛି ଟ୍ରାନ୍ସେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ହେଇକରି ସେଇ ରହିଛନ୍ତି, ୟୁନିଭର୍ସାଲି ସେଇ ରହିଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ସେଇ ରହିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ତାଙ୍କର ପୋର୍ସନ୍ ସିଏ ଏଠି ବସିକରି କାମ କରୁଛି, ଯିଏକି ବିଶ୍ୱ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ଭିତରେ ତାଙ୍କର ଗତିଶୀଳ ଦିଗ, ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ହେଉଛି ତାଙ୍କର ଗତିଶୀଳ ଦିଗର ଏକ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି ମାନିଫେଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି, ଦେଖାଉଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ସ୍ଥିତିଶୀଳ ଅବସ୍ଥାକୁ ଯାହାକୁ କହୁଛନ୍ତି ଇମ୍ୟୁଟେବୁଲ୍ ଅବସ୍ଥା ରହିଛି, ଯାହା ଅକ୍ଷୟ ଏବଂ କହୁଛି କ'ଣ ଅପରିବର୍ତ୍ତନୀୟ, ବଦଳେ ନାହିଁ। ଗୋଟେ ହେଉଛି ଷ୍ଟାଟିକ୍ ଅବସ୍ଥା, ଗୋଟେ ଡାଇନାମିକ୍ ଅବସ୍ଥା। ଡାଇନାମିକ୍ ଅବସ୍ଥାରେ କ୍ରିୟାଶୀଳ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଷ୍ଟାଟିକ୍ ଅବସ୍ଥା ଯାହାକୁ କହୁଛନ୍ତି ସ୍ଥିତିଶୀଳ ସତ୍ତା, ଯାହାକୁ ଇମ୍ୟୁଟେବୁଲ୍ ବୋଲିକରି କହୁଛନ୍ତି। ସିଏ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି, ଆମରି ଭିତରେ ସେ ରହିଛନ୍ତି ଅକ୍ଷୟ ଏବଂ ଅପରିବର୍ତ୍ତନୀୟ ବସ୍ତୁ ରହିଛନ୍ତି। ଅକ୍ଷୟ ମାନେ କ୍ଷୟ ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ, ଅପରିବର୍ତ୍ତନ ମାନେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଅଭିମୁଖ, ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ। ସିଏ ତାକୁ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ପୋର୍ସନ୍ଟାକୁ ଧରିଛି କିଏ, ସେ ନା ଡାଇନାମିକ୍ ଧରିଛି, କାହାକୁ ନା ଷ୍ଟାଟିସିଟିକୁ ଧରିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଇ ଯେଉଁ ସ୍ଥିର ସତ୍ତା ତାକୁ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି, ଗତିଶୀଳତାକୁ ଧାରଣ କରିଛି। ଟ୍ରେନ୍ଟା କେଉଁଥିରେ ଯାଉଛି, ରାସ୍ତା ଉପରେ ଯାଉଛି। ତେଣୁ ଟ୍ରେନ୍ଟାକୁ ଯଦି ନ ଧରିପାରନ୍ତା ସେ ଗଡ଼ିଯାଆନ୍ତା କେଉଁଠି। ତେଣୁ ଏଠି ସେମିତି କ'ଣ କହୁଛି, ଗତିଶୀଳତାକୁ ଧାରଣ କରିଛି କିଏ, ସେ ନା ଇମ୍ୟୁଟେବୁଲ୍ ବା ସ୍ଥିତିଶୀଳ ସତ୍ତାଟା ତାକୁ କ'ଣ କରୁଛି, ଧାରଣ କରିଛି। ତେଣୁ ଏଇ ଦୁଇଟି ବେଳେ କହୁଛନ୍ତି ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ଅବଦାନ କରୁଛନ୍ତି। ସ୍ଥିତିଶୀଳ ଅବସ୍ଥା, ଗତିଶୀଳ ଅବସ୍ଥା, ମ୍ୟୁଟେବୁଲ୍, ଇମ୍ୟୁଟେବୁଲ୍, ପେରିସେବୁଲ୍, ଇମ୍ପେରିସେବୁଲ୍, ଯାହାକୁ ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ଷ୍ଟାଟିସିଟି, ଷ୍ଟାଟିକ୍ ସେଲ୍ଫ ଆଉ ଡାଇନାମିକ୍ ସେଲ୍ଫ, ଦୁଇଟା ଯାଙ୍କର ଦେଖୁଛନ୍ତି ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ ଏକା ବେଳରେ ସେମାନେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ନା ଅବସ୍ଥାନ କରୁଛନ୍ତି। ଆପଣ ତାକୁ ଖୋଜିଲେ ଯଦି ସେ ଚେତନାକୁ ଯିବେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପାଇବେ। ତାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ କହୁଛନ୍ତି ସେଇ ଯେଉଁ ଜ୍ୟୋତିର୍ମୟ ଅଂଶ,
ଜ୍ୟୋତିର୍ମୟ ଅଂଶ ଆପଣ କାଟିଲେ ବି ତା ଭିତରେ ଦେଖୁନ କାଟି ଯିବେ ଆଇଦର ମାନେ ଡିସେକ୍ସନ୍ କରିବେ ନଚେତ୍ ଡାକ୍ତର ଥିବ ଯଦି ସେ ମାନେ କ'ଣ କହୁଛି କାଟିକା ଭିତରକୁ ଯାଉଥିବ କ'ଣ ହେଉଥିବ ରକ୍ତପୁଜ ଦେଖାଯାଉଥିବ ଅନ୍ଧାର ତା ଭିତରେ ଆଉ କିଛି ଦେଖାଯାଉନି କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତରେ କ'ଣ ହେଉଛି ନା ଚେତନାର ବିବର୍ତ୍ତିତ ଅବସ୍ଥା ତା ଭିତରକୁ ଯେତେ ଯିବେ ତା ଭିତରେ ଦେଖିବେ ସେ ଯେଉଁ ଜ୍ୟୋତିର୍ମୟତା ଦେଖିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିବେ ସେଇ ଯେଉଁ ଜ୍ୟୋତିର୍ମୟ ଅଂଶଟି ମଣିଷ ଭିତରେ ବାସ କରିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ନିଜର ଲୀଳାକୁ ଉପଭୋଗ କରିବା ପାଇଁ ଗୋଟାଏ ଶିଳ୍ପୀ ପରି ସେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ଗୋଟେ ରୂପ ଗଢ଼ୁଛନ୍ତି ନିଜର ଜ୍ୟୋତିର୍ମୟତାକୁ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି ଏଇ ଯେଉଁ ଜ୍ୟୋତିର୍ମୟ ଅଂଶ ବୋଲିକରି କହୁଛନ୍ତି ଯାହାକୁ ଆତ୍ମା ସ୍ପିରିଟ୍ ବୋଲିକରି କହୁଛନ୍ତି ସିଏ କ'ଣ କରୁଛି ନା ମଣିଷ ଭିତରେ ବାସ କରୁଛି ମଣିଷ ଭିତରେ ମାନେ କେବଳ କହିବେ ନା ଆମରି ଭିତରେ ରହୁଛି ତାଙ୍କ ଭିତରେ ନେଉନି ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି ତାପରେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ନିଜର ଲୀଳାକୁ ଉପଭୋଗ କରିବା ପାଇଁ କାରଣ ତାଙ୍କ ସହିତ ଲୀଳା ଉପଭୋଗ କରିବା ପାଇଁ ତ ଆମେ ତାଙ୍କର ଲୀଳା ସଙ୍ଗିନୀ ହୋଇପାରିବା ନାହିଁ କାରଣ ଆମେ ସେ ଚେତନାକୁ ଯାଇନୁ ଅନ୍ଧାରେ ଯଦି କିଛି ସମୟ ଗୀତ ଲାଗୁଛି ଭଲ ଆଲୁଅ ତାର କି ମନୋହର ଅନ୍ଧକାର ତାଠାରୁ ଭଲ ଶୁଣିବାକୁ ଭଲ ଲାଗୁଛି ଗୀତଟା ଭାରି ଭଲ ଲାଗୁଛି କିନ୍ତୁ ଅନ୍ଧାର କିଛି ସମୟ ଯଦି ବସିବାକୁ କହିଲେ ନାଇଁ ଭାଇ ଦରକାର ନାହିଁ ମୋର ଆଲୁଅ ଦରକାର ଦୌଡ଼ିକରି ପଳେଇ ଆସିବେ କାରଣ ଅନ୍ଧାର ଆମକୁ ଭୟ ଲାଗେ ଅନ୍ଧାର ଆମକୁ ଭଲ ଲାଗୁଛି ଭୟ ଲାଗୁଛି ତେଣୁ ଆମକୁ ଭଲ ଲାଗୁଛି ବୋଲି କବିତା ଲେଖୁଛୁ କିନ୍ତୁ ଭୟ ଲାଗୁଛି ବୋଲିକରି ଲୁଚି ପଡ଼ିକି ଆସିକରି ଆଲୁଅଟି ଜଳେଇ ଦେଇକି ଶୋଇପଡ଼ୁଛୁ 2 ମିନିଟ୍ ଯଦି ଅନ୍ଧାର ଯଦି କରେଣ୍ଟ ଯଦି ପାୱାର କଟ୍ ହେଇଗଲା ତାପରେ ଜାଣିବ ଯେମିତି ପୃଥିବୀଟା ଖସି ପଡ଼ିଲା ଚନ୍ଦ୍ରପଟା ଖସି ପଡ଼ିଲା ଉପରକୁ ମାଧ୍ୟାକର୍ଷଣ ଶକ୍ତିଟା ଫେଲ୍ କରିଗଲା ଏମିତି ଆମକୁ ଲାଗେ ତେଣୁ କ'ଣ କରିବେ ସିଏ କ'ଣ କରିବେ ଗୋଟେ ଶିଳ୍ପୀ ପରି ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ପରି ନିଜ ପାଇଁ ନିଜେ ରୂପଟିଏ ଗଢ଼ନ୍ତି ସେଥିରେ ସେ ନିଜର କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ଅସ୍ତିତ୍ୱଗତ ଆନନ୍ଦ ଏବଂ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକୁ ଢାଳି ଦିଏ ଅସ୍ତିତ୍ୱଗତ ଏକ୍ଜିଷ୍ଟେସନାଲ ଯାହାକୁ କହୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଆନନ୍ଦ ଏବଂ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକୁ ଢାଳି ପାଆନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ଏ ସୃଷ୍ଟି ଏକ ଅଦ୍ଭୁତ ଲାଗେ ଦେଖନ୍ତୁ ସିଏ ଆସିକରି ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି ଲୁଚିକି ରହିଛନ୍ତି ତାରି ଭିତରେ କେମିତି ଗୋଟେ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ହେଇକରି ସୁନ୍ଦର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକୁ ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି ଆନନ୍ଦକୁ ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି ଢାଳି ଦେଉଛନ୍ତି ବିବାହରେ ବିଭାବିତ କରିଦେଉଛନ୍ତି ପ୍ରଭାରେ ପ୍ରଭାବିତ କରିଦେଉଛନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ଏ ସୃଷ୍ଟି ସବୁବେଳେ ଅଦ୍ଭୁତ ଲାଗୁଛି ଏବଂ ସମସ୍ତେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ନା ମୂଳ ସୃଷ୍ଟିକାରୀ ଆନନ୍ଦର ସ୍ପର୍ଶ ଲାଭ କରନ୍ତି ସୃଷ୍ଟିକାରୀ ଆନନ୍ଦ ଏତେ ଦୁଃଖ ଭିତରେ ଏତେ ଦୀନତା ଭିତରେ ଏତେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଭିତରେ ଥିଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗୁଛି କ'ଣ ସେଇ ଯନ୍ତ୍ରଣାର ଯେଉଁ ଘରେ ପଡ଼ି ଛଟପଟ ହେଉଥିବା ମଣିଷଟାଏ ହଠାତ୍ ତାର ନିଦ ଭାଙ୍ଗି ଯାଉଛି କାହାର ସେହି ଉଷ୍ମ ଚୁମ୍ବନ ଭିତରେ କିଏ ଜାଣେ କିଏ ସେ ଆସି ଚୁମ୍ବନ ଦେଉଛି ଆପଣ ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ କାହାର ସ୍ପର୍ଶରେ ଆପଣଙ୍କର ନିଦ ଭାଙ୍ଗୁଛି କହିପାରିବେ ନାହିଁ କାହାର ସେଇ ସ୍ୱର ଆପଣଙ୍କୁ ଉଠେ ବିଦଗ୍ଧ କରିଦେଉଛି ତାହା ଆପଣ କହିପାରିବେ ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ତଥାପି ମଧ୍ୟ ଯେଉଁମାନେ ଚେତନାର ଏକ ଭିନ୍ନ ପାବଚ୍ଛରେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ଜାଣୁଛନ୍ତି କେହି ତ ଆସି ଜଣେ ଛୁଇଁ ଦେଉଛି କେହି ତ ଆସି ଜଣେ କହିଦେଉଛି କେହି ତ ଜଣେ ଆସି ଗୀତଟିଏ ଗାଇ ଦେଉଛି କାହାର ମଧୁର ମୂର୍ଚ୍ଛନାରେ ମୋ ନିଦ ଭାଙ୍ଗି ଯାଉଛି କାହାର ଉଷ୍ମ ଚୁମ୍ବନରେ ମୁଁ ପ୍ରଭାବିତ ହେଇଯାଉଛି ପଲ୍ଲବିତ ହେଇଯାଉଛି ଏଇଭଳି କେବଳ ହୁଏତ ଆପଣମାନଙ୍କର ସେ ଅନୁଭୂତି କିଛିଟା ଥିବ ମୁଁ ଜାଣିନି ସେ ଅନୁଭୂତିକୁ ଆପଣ କେମିତି ସ୍ମୃତିକୁ ସାଇତି ରଖିଛନ୍ତି କେମିତି ଏ ଯେଉଁ ଅନୁଭୂତି ଗୁଡ଼ାକୁ ଅଭିମନ୍ତ୍ରିତ ହେଇଛନ୍ତି କେବଳ ଆପଣମାନେ ହିଁ କେବଳ ଜାଣିବେ ତାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ହେଉଛି କ'ଣ ସେ ଭିତରେ ସେଇ ଦିବ୍ୟ ରାଜ୍ୟଟିକୁ ନିର୍ମାଣ କରୁଛନ୍ତି ବୋଲି ଏଠାରେ ଜୀବନ ସୃଷ୍ଟି ରହିଛି ତେଣୁ ନେସେସାରଲି ଯେ ଗୋଟେ କେଉଁଠି କୈଳାସ ବୈକୁଣ୍ଠ ସାକେତ ଗୋଲକ ଅଛି ମୋ ଯିବା ଦରକାର ନାହିଁ ଏଇଠି ସେ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ଆସିଛନ୍ତି ତିଆରି କରିଛନ୍ତି ଯଦି ପୃଥିବୀଟା ସ୍ୱର୍ଗ ନ ହେଇପାରିବ ତାହେଲେ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ପୃଥିବୀକୁ ଓହ୍ଲେଇ ଆସିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନା କେମିତି ଆସିବ ନା ଆମେ ଆସିଛୁ ସେଇ ଜିନିଷ ସେଇ ଯେଉଁ ପ୍ରତ୍ୟାଶା ଜଗାଇ ଦେବା ପାଇଁ ସେଇ ଯେଉଁ ନୂତନତ୍ୱ ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ ସେଇ ତ ସାଥୀ ଏଇ ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ ସେମାନେ ତ ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ଅଛନ୍ତି ଆମ ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି ମା କହନ୍ତି ତୋର ହୃଦୟ ହେଉଛି ମୋର ନିତ୍ୟ ନିବାସ ସ୍ଥଳ ଆମର ଏଇ ବିଶ୍ୱର ଯେଉଁ ଜଗତର କ୍ଷୁଦ୍ରତା ଏବଂ ସୀମିତତା ଭିତରେ ସେଇ ପରମ କାରିଗର ହେଲେ ଏକ ଅମର ସତ୍ତା ଆମେ ଚାଲିଯିବୁ लोग आते हैं चले जाते हैं जाने वाले कभी कभी अपना यारों से लोगों दिलों में यादगार बन जाते हैं एमती अनेक लोक आसुचंती आपनको खुशी लागुचने मिलुचंती चली जाउचंती किंतु केही जणे तो अछि आपणक भितरे जे केबे भी आपनको छाडू नांती छाडीकरी जाऊ नांती धोका दउ नांती से आपणक जीवन को तैयारी करूचंती सृष्टि को तैयारी करूचंती सर्जना करूचंती मार्जना करूचंती तर्जमा भी करूचंती सेही हेले अमर सत्ता आमर एई नश्वरता को स्वीकार करी से तांकर तार अनुरूप जो अवयव को कौन कौन गढ़ार चली मो इच्छार सृष्टि हम ना मुझे घरटा करुँच तार रहा किसी दिन गलापर ये घरटा मैला हवा आरंभ कर तार डिजाइनटा आपन को पुराना लगे आपण घर आगे जो देवतला कोठा जो गाँव में तैयारी करते सेठी देखला बेलू 10 ताला कोठा तैयारी हम आपण घरटा से लिभिज किंतु कारण यहाँ पुराना हो गला ठीक से बेले भगवान कहते नाई रे मु ये सृष्टिटा को प्रति मुहूर्त तार नवकलेवर तैयारी करुँची बदलवा चाहूँ देखा चाहूँ
तेबे जदि देखा चाहूँ बदलवा चाहूँ ताहले चेतनार एक भिन्न अस्तित्व भितर को फेरिया जो चेतना भितर अच्छु जो स्थिरता स्थिति भितर रहीचु जो अंधाकार भितर अच्छु जो अलिकता को धरीचु ताहा भितर यह केबे संभव नुहे बदली जाओ बदली जाओ बदली जाओ कारण बदलैवा को जी आसी से तोरी भितर को मंदिर को जीवा दरकार नहीं मस्जिद को जीवा दरकार नहीं गिरजा को जीवा दरकार नहीं तोरी भितर अछंती तांकर आलोक आलोकित हो जाओ तांको उत्ताप रे तो प्रभावित हो जाओ से तो जीवन चित्र आंकिबा आरंभ करंतु से तो जीवन को गतिशीलतार भरी नियंतु ताहारी पाई तो तोर जन्म होईची सेइथि पाई तो तोर जीवन चली चलतु जीवा नेक्स्ट क्लास पूर्व देखा केते बाटे कहार जाऊँगी वंदे मातरम समस्त प्रणाम गुड नाइट।